I'll do a little stinger first, and then I gotta learn this, man. 105.1 Dallas Media Center, broadcasting from over 2,000 feet closer to heaven at Tops. 105.1 TMC. Yeah, and that's 105.1, the most Cebu. Kabisayang Sibyaan sa Dakbayan. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi kaninyong tanan ng mga Bisaya, mga Sugbuanon, ug ako ang mga igsoon nga ania dinhi sa atoang Dakbayan sa Sugbo. Mayong gabi. Hey, welcome everybody. Welcome to our show, man. Welcome to Gamut. Gamut, this is our Bai Jaya show. And for those of you who pa kahinumdum and wala pa nakahimamat kanato diri sa ato ang gitawag na to og pagpamaba diri. Ato ang gitawag og show. Welcome. Maayong gabi kanyong tanan. And kamo naa mo diha kung asa man mo nahimutang nga mga Sugbuanon ug mga Bisaya nga mga naminaw dinhi sa TMC, or we call the Tops Media Center. Alright, ang ako ang tulumanon karon kaninyo. Of course, I come here every Friday matag Biyernes sa gabi ug ang ato ang mga kauban natong okay. Mo na itiman ninyo because ang ato ang TMC karon, we're now live on TikTok. Oh yeah. Wow, amazing. Tiyaw mo na abot na tas we are in TikTok, mga igsoon. We are now in TikTok live. So if you wanna go to TikTok live, I think you can go and our web or our site there, or our page name is of course TMC, man. Sakto ba? Our bro, I'm backed up by my Kuya Magic here on the back. All right, so it's Tops Media Center for our TikTok live. You can go visit us there. Okay. And of course, our YouTube at Tops Media Center as well. So if you want, you can actually go ahead and chat with me anywhere there in TikTok and YouTube, and as well as on our mobile. You can actually kuan gihapon maka-message yapon kanako sa mobile. It's 0999 877-6070. Oh, nakainomdom pa ko, man. Ako pa ko kalimot, right? The gabi na to karon, our night is going to be guested by a good friend of mine. Okay? Ang ako ang gitawag og suod nga higala, no? Nga dugay na din ako ni siyang higala sa kuan pa, ngadto-kadto. Ako ang kauban usa ka performer that once performed din sa Sugbo. Dili na siya sa Sugbo. Bisaya sa na siyang dako, di ba? Okay, kayo na siya, Bisaya na siya, and daghan na siya og mga agi kay naadto na siya dito sa Langyaw. Nalangyaw na siya ngadto sa Manila. Oh, mayong gabi. Ako ang hatagan og pag-abot, no? Ato ang welcome ang ato ang mga naminaw dito sa TikTok o atong YouTube live, everybody. Wow, bagsika na akong kuan. Lahi ra kay ni si Kuya Magic. Yeah. Yeah, man. Amazing. Hello, everybody. Yes, everybody's passing by at our booth, no? If you want, you can visit us at our booth here at TMC, Tops Media Center. Everybody's passing by at our Sky view deck, right? So you can actually come here at Tops, right? Everybody, you can visit us at Tops, and you can visit us here, our TMC booth na sa pinakaibabaw. We're at the very top of Tops, and you can actually also check out, by the way, everybody, our Play Fair. Yeah, Play Fair. You can go to our Play Fair and, of course, get a chance to win. Kung ganahan mo makadaog og PlayStation 5. Wow, man. Amazing. PlayStation 5, huh?
kung imuhang madaog na siya using or playing the NBA shootout. So you can go to the shootout and also you can try the other machines, a claw machine that you can go and of course you buy the tokens so that you can start playing. Okay? Mayong gabi ida. I think a lot of people are saying hi to us right here at our TikTok live, man. Good evening sa inyong tanan and very good. I mean, I'm seeing it right now. I'm not really familiar yet of how TikTok operates, and I'm getting new to this thing. Magbaguhan man taan ning kalakiha. But yeah, hi sa inyong tanan. Kinsa man na siya si Maxine, Legrak, Shane, Kate, Vicky, Aika del Mundo. Okay, Honey Gale. I'm just saying hi to everybody. Of Avoski 18. Hi kaninyo. I'm saying hi to all of you right now tuned in. You're joined in by your guy, your Sugbuanon, inyuhang kuyog nga tanod lumad sa Sugbo, inyuhang Bai Jaya nga usa ka. Okay kayo. Yes. Yeah, okay. Kanang atuang mga pag-broadcast, by the way, here to just let you know, no? Kanang inyong nakita on the background, by the way, we are at the very top of tops, no? But there's actually the Sky Deck 360. If you want to check out the Sky Deck 360, you just come here to Tops and visit us. Check it out. You'll get the 360 view of the whole Cebu Island, I would say. And then you'd always see much more of the east of the 360 and the mountainside. But of course, it's a really, really good view, no? Nindot kay na inyo makita diha. And sa atong show, by the way, if nakalimot mo or katong mga nakasulay na diri sa atuang kuyog ni Bai Jaya, ang inyong mga nadunggan sa atuang tulumanon, sa atong show, with Bai Jaya, kasagaran gyud na kay naagi na siya makuyog diha dapita sa kaning atuang sa tawag na to ani kaning mga binisaya gyud ba? Kana bang inato gyud bitaw? No? Kung nakabantay mo, ang paglingkod ni Bai Jaya diri, hatag ta og dalit sa atuang mga Bisaya diha nga gimingaw og Bisaya kanang ang atong hisgutan Bisaya ug even to a point nga kanang we're talking about historical Bisaya, no? Okay. Sa pag-abot pa lang nako diri, all right? We play, of course. That's the reason why nganong naa si Bai Jaya diri is because we want to be Bisaya as much as possible. No? Ang atong pagka-Bisaya gibarugan ni Bai Jaya, no? Bai Jaya is Bisaya. Okay? Kanang atong Bisaya nga term go just to let you know, no? Kanang Bisaya kay diha nagikan sa Sanskrit word, di ba? Psniko. Psniko. Hoy, psniko. Join us in TikTok and Brando Town 18, Angeline Ricas, Franzi, JM, Mary Jane. I'm mentioning you all, man. Chef Juvie, Siavela. Mayong gabi ninyo and keep it coming, man. Keep it coming. And I'm still new to the TikTok live, by the way. And I'm saying hi to all of you. Mayong gabi if you're Cebuano. Mayong gabi kanyong tanan. If you're Tagalog, magandang gabi po sa inyong lahat. O in general, good evening. In our Philippine time. Philippine time is now 7:14 p.m. Sa Binisaya, ikapitong takna o pulog upat sa kagabhion dinhi sa atong Sibyaan dinhi sa Tops Media Center. Okay, ato na tayong mga topics eventually that I'll definitely bring back, no? Ato anang kwan. For now, let's try to prepare because I have a guest here nga kuyog nako nya. Dugay na ni siya nako nga kanang higala igsuon. Paingon na sila dire and ako pa na siyang andamon nga maabot, no? Akong gipangandam, ako ang giandam karon ang among lugar. I'm being helped out. Siyempre gitabangan ko sa ako ang
pinakapilangga-palanggang Kuya Magic, no? Kaning gitawag og kaning ang ato ang bisita, moabot na siya dire, syempre. Kung ganahan man gud mo kung sa mga tao nga naminaw Bisaya, no? For those people that are tuned in and are Cebuano, when you want to come to Tops, if you don't have any vehicle, go to IT Park. And I think right across the Ayala Central Block, you can actually watch out for the Tops coasters. It's right across at the terminal of the Ayala Central Block, and you can actually get a ride from there. And when you come up here, the coaster will drop you off the entrance, and you have your entrance all the way to Reza Tops. And what a way to experience Cebu. And of course, this is our landmark, man. You're in a landmark. You're in a historical landmark of Cebu, right? Diba? Diba? Sa mga naminaw, right? Dino, Luces, Altud, and Talamban Boy, Brando Town, Adam Franco. May gabi ninyo. Good evening and welcome to Gamut. Gamut is actually a show that we have emanated from the concept nga gusto ta mo root down kung unsa gyud ang atoa. What is authentically ours for the Cebuano or the Sugbuanon. So that's why we came up with the show. I was in a conversation with the other man here. The main man here is Jiggy Juice. Hello. Hi. And the Jiggy Juice and I were talking, and we're able to talk about what is the show that we can actually have here nga representing unsay akong gipang buhat, what am I doing, and also what can I help with or what can I offer. Unsay atong matabang ba? But right now, because everything is now coming in and settling in, of course, aside from the fact that I do a lot of the stuff that I do, I'd like to let you know that I've been back in the radio ever since, Jiggy Juice invited me over. I've been out. I was there for a while, and I was out for a long time, and I was focused on my own self. What do you call this? Self practice of my profession, I would say, kind of self employment or the my professional side. I was back in employment also quite recently for a specific purpose, for a passion project, I would say, and now we're back on the radio now. So thank you so much to my main man here, Jiggy Juice, and of course, Kuya Magic. All right. And as we go on and resume, by the way, the concept of Gamut also pertains to the whole wellness side, because one of the things that I am here to share is that I teach meditation. I teach yoga. Kung imong tanawon, if you're watching right now, like Kuya Magic is actually helping me out and getting you a view of the background, what I'm looking at. Imagine that. That's my view. That's one of the reasons why ngano ni balik bitaw ko nganong naa ako diri kay kauyon gyud ko. I really love the booth. I love right now. I see a lot of people. Like kapatong pag-una, wala pa kay mga tao nang abot, but right now, man, I'm really jigging it up. I'm looking at all lively people walking by, right? Hey, who's there? Yeah, we got some more joiners here that's tuned in on TikTok Live. And yeah, once again, you can check us out on TikTok Live. It's Top Speed the Center, as well as YouTube. You can chat with me through YouTube chat as well, or through, if you want, through Juan. I think I'm not so familiar here. I see some rows coming in and all these things. If you want, you can actually, I think, send some of that. Makapadala mo na mo at, you can send us that, right? Yeah. Yeah. So like a rose or
Sean Michael sent a rose. Right now, he sent a rose. Thank you so much. That's so nice, no? That's so sweet, right? Sana all. And I think this is actually how it works. I'm getting familiar. Thank you for the gifts, by the way. And if you feel like you wanna send over some more gifts, keep it coming. All right. Moving on, we have some performance from my guest tonight. Moabut. The band that she's playing with is a national and maybe internationally renowned band waving our flag. Nag-representar ni sa ato ang not only mga Bisaya, but also in general as a Filipino. Okay? As a Filipino, she is representing us maybe globally as well because she is in a band that if you're not familiar, they play really original Pinoy music. I don't know if you're familiar with the word OPM. Okay, kanang OPM manggod. Muingon kag OPM. Kasagaran magud mauna-unaan sa mga tao kay Tagalog, di ba? Sakto ba? And then everybody when they hear nga OPM hit, ang kasagaran jud madunggan na kay Filipino man ang ilahang word and I wanna really kind of like raise some space or open a space here for conversation, no? By the way, para ninyo ang Filipino ba nga language? Okay? Murag nakahisgot na ko ni. So many times I've been talking about this. Para ninyo, ang Filipino ba nga language is limited to Tagalog? Yes or no? Let's see. Okay? Wow. By the way, so if you are actually sending out, I think this is, all these are, what's this? Tickfinity? No? All right. I don't know, but I'm looking at it. Maybe those are the roses or the flowers, the gifts that you'll be sending. Is that right? Queer Magic, is that right? Yeah. And I'm looking at what else are here that might be okay. Top supporters, top tapper. Oh wow, that's something. There's a lot to learn from here. Okay, there's a lot to learn. I'm getting myself refreshed. I'm getting a refresher here. What am I facing right in front of me? Before I was just doing YouTube live and then broadcasting through that and then toggling back and forth. And of course, we're playing music. And hello, welcome to TMC Top Media Center. If you want to happen to check out the guests, we will see the guests every now and then, I think. But right now, they've just passed. We got beautiful people coming over and checking us out in our booth. And if you're one of those that are interested and curious to come over, dali mo diri. Saka mo diri sa Taps. Saka mo diri. You can come up here and visit us. And for those artists, by the way, we are having somehow artists checked in every now and then. The morning show with Jiggy, we call the Top of the Morning with Jiggy. Excuse me. Jiggy and Justine is going on regularly, weekdays, and they're getting in a lot of good topics in the show. And they've got a lot of course, good people come in for the show as well, good guests, relevant guests for the show. And for me here, si Bai Jaya pod ninyo, ako apong gidalit kay kato pong mga higala nako nga kato bitong naagoy kalambigitan. Those who are having some connections to kultura. Okay? Checking it out right now, you're looking at our view here at TMC. What a night. What a beautiful view. What a beautiful sight. Sight to see, everybody. Maayong gabi to Deborah. All right? And thank you so much for Sean. Thank you so much for the rose. Sean Michael. And so, moving into more topics and discussions as we get back into how we are, unsa ato ang katong gibarugan dinhi sa ato ang TMC, unsay ato ang gipang pasundayag
By the way, naghantag events. If you happen to have events nga ganahan ninyo ipahibalo, ipalawig, ipasibya nga ni pahibalo amin ninyo, let us know. You can message us. Okay? You can chat or message or email us. No, pangutan na lang mo so that we can actually have that. Mahatag na to, masibya na to na. Okay? Right? Clarence Jacob, mayong gabi. Yeah, thank you for joining. And you might actually stay behind. Yeah. Actually, mo gini akong tinood nga naong. Kita ninyo right now at TikTok Live. This is my actual... Ay, nawa man. Kuya Magic. I was... yeah, kinda. This is my face, no? This is my actual face right now. Without filter, right? Yeah. Okay? Hey. Hello. Okay. All right. Moving on. We're having fun right here, playing around. I want to try to play around with this later on, Kuya Magic, and play it with my own toggling later on. I want to learn this, no? Nindot man gud nga makaton ka ba? Right now, encourage na ko mga batan-on, no? Kanamang mga batan-on nga karon nga panahon is the age of technology. Obviously, it's an age of technology. IT has already surpassed, right? AI is present. AI. Ayaw og ingon ana. AI is artificial intelligence. Nagyaw-yaw na si nga na ning bayutan eh. Nagyaw-yaw na. Hey, Cha! May gabi eh. Okay, kayo. May naabot na mo tanan dia. And the AI, balik ko sa AI. AI is right now already taken over. Daghan na kayo siya gipang buhat, and so many are actually, look at it this way. Nayuban, there's two sides of it. Nayuban are afraid, hadlok sila, nga magtangan silang trabaho. Nayuban sad, nga nakita sila nga, makatake advantage ko ani kay makapadali sa trabaho. Okay? Look at it at your advantage. Tanawa kung asa makatabang nimo. Mora gyud na siya nga kung mahatag nga my 2 cents of it. Ako ang mahatag nga kaning dalit ni ana ba. Kay kung mutan-aw magug kag mga karong panahon na, no, kana sa mga trabaho ug unsa pa na diha, kasagaran manggod nga kaning basta maulahi bitaw ka sa mga teknolohiya, agham, kung maulahi gani ka, matabunan ka, kanang gitawag na tos Bisayag kanang mawa kas passing, di ba? Mawa na kas passing kay wa kani apas ba? You didn't keep up. Agay! Mapriso ka. Mao na diha. Ingon pa ni Madam Junicia. She sounds like Madam Junicia. All right. So ang ako lang mahatag nga dalit nga di sa ni tambag kay ang tambag ni Chamsi mahitabo matagabi isad, no? Tambag ni Chamsi. So ang ako lang madalit nga isip igsuon ninyo si Bai Jaya nga maayo siguro nga dili kayo ta magpabiya kay tagaan ta mo usa ka kanang example, no? I'll give you an example. Ang ako ang mother medyo kung example akong ginahan, medyo ulahi ni update sa iyang self in terms of using the computer. Right now, she likes to use the phone kay ni-adapt naman siya with the phone. And I think when my father, akong amahan, nabuhi pa, he was able to adapt. He was able to use his phone, kaning katong ang mga touchscreen phones na that came in around maybe not earlier than 2007, right? Sakto ba? Before 2007, wala pa, puro pa ta. We were using keypad phones, man. So now we're still using keypad phones. So eventually, we were able to get the kaning, hey, Clarence Jacob. Maayong gabi diha. Good evening pod sa imuha. All right, Dalton Rife. Hello, man. Good evening. And I'm talking about here. You have me, Bai Jaya. I'm talking about what is
the show all about. And unsa ang ato ang gihisgutan, it's example for Gamut na kaning unsa inyong madunggan gikan ni Bai Jaya, no? Right now, I did not set a topic yet because I'm getting myself back. Bago po ko nibalik, no? Nibalik ko pagka miaging Biyernes, no? Sa gabi kaya ang ato ang tulumanon, our show is happening from 7 p.m. hopefully till 10 p.m. because I always want to reach 10 p.m., no? Depende po na if you're gonna still join me, if you're enjoying it, and you send some gifts. If you keep sending some gifts, I'll stay with you, man. I'll be with you. And maybe right now, because we can also play some more music, because this is the radio, man. You're tuned in to 105.1. Okay? So mga tao nga naminaw right now, hi and hello sa mga taga-Sugbo anong Bisaya, no? Sa mga tao dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. And by the way, before I took a break, I noticed na kining the reception ang ato ang kung mamino ka sa radyo sa lain-laing lugar, mabutag Danau, mabutag diri sa Karkar, kani adto ang atong TMC matabunan lang kay bugtod, medyo a little bit choppy na siya, scratchy na, no? But before I came back, when the antenna na to gi-move up, because that was the moment to ang pag-maintain ato kay para i-move diri na sa tops. My God! Wow! You heard us, no? Katong mga naminaw diya, no? Katong mga naa sa diri bukid nga bahin, even the west side sa Cebu. It's really different now, no? Right? Have you noticed that? Wow! That our crystal clear, man, ang atong coverage. Is it right? Crystal clear. Amazing. And I think I see a friend of mine who just happened to pass by. Yeah, wa man agad, but anyway. So ni Agina, he just passed. Okay. Yeah. So anyway, the guest is coming. I think she's riding her way up here, as I mentioned, riding the bus up here. And she will be singing a song. I will definitely ask her about that. Her name and do I reveal her? Maybe later. I'll reveal her later. She's coming over. And for now, I'm just refreshing and letting you know I'm back and I'll be as much as possible available here to not just be your man to talk about stuff, but maybe to play your music once again, the ones that you missed, no? Kung naamoy ka ng ganahan ipapaminaw, nga kanang Bisaya nga kanta ha. Kay mo man ato ang tuyo diri. Mga Bisaya nga kanta nga atuag yung angay paminawon. Ug usapod inig puhon-puhon igabot ng panahon nga si Bai Jaya mabalik na ko sa ako ang programming regularly kay mo naman ni ron. I'm getting myself back. Ako anang iandam ang ako ang mga umaabot nga mga tulumanon. The next few episodes I would have, because this is my April episode now. I don't know if it's episode 11 or more than that. Kanang ang sumusunod ato na nang hanayon. I'll get back to you with all those that we will cover atong hisgutan, no? Mayong gabi Joven Ray Candia and Merlin Sobrino. Mayong gabi. For those diaspora, katong mga Cebuano or Bisaya nga nalayo, nalangyaw, nga naabot sa lagyo nga lugar. Kumusta ka mo? Kumusta mo dia? I believe, I think when I was starting the YouTube live before, I think I got a gift from a listener. Saka, I think that was I forgot his name, Kuya Magic. He's from New Zealand. And he gave us a gift, man. I forgot his name. He's a really good guy. He's been giving us gift, that guy. And I don't know if he's still tuning in. I think he's still tuning in. Maybe he's just listening to the songs, and I haven't been back for a while. Maybe he's been joining
the other shows at night. Maybe with the Kuya Magic, sakto ba? I don't know. And of course, the new show, the Tambag Mo, Chansi. All right? I think I'm promoting the shows we have, by the way, because these are going to be really, really good shows, man. Kung maminaw lang yun mo sa TMC, makabantay mo nga, ang ato ang pagkabisaya ba? Nagkakusog, no? Di ba, Ivanen? Mayong gabi? Ivanen. I think I'll just nag-press man si Kuya Magic. I'll say hi. Yeah. I think I'll be doing this, no? Kuya Magic. I think I'll be doing all these later on. I'll be doing the say hi thing and so on, right? Yeah. Oh yeah. Okay. Thank you. And so far, we've been joined in by a lot of folks through TikTok. Amazing, no? I'll install TikTok. I'll start adopting, man. Kay murag wa ko ka-adopt da, murag naulahi ko na bilin ko sa biyahe da. I'm a little late in joining in right now, man. I think that's what I need to do, no? I think I need to join the club. Naulahi na sa dudong, man. Okay. Sige, sinsya kay Stanan. Pasensya kay Stanan. And I appreciate all the attention that you have right now, and taking time to drop by. And if you need to check us out, if you're tuned in at 105.1, you can go visit us at TikTok Live. We have our page. It's Tops Media Center. Okay, and we also still have our YouTube Live with it. It's still Tops Media Center. And I'm checking right now. Kumustahan ako itong mga igsuon nga tigbisita sa nato diri, tig-abay na to. Sa naman mo, mga atong regular listeners, basig nakalimot na sila sa ato ang schedule ba. Anyway, sige lang. Check us out. Balik lang niya tapuhon. Kita-kita ta diri. Hey, Uptown Funk! Maayong gabi iri, ha? Yeah, here we go. And kinsa pa yung mga naa sa YouTube or wants to tune in at YouTube, I'll be available, man. I'll check you out all the time. Okay? I'm here to talk about a lot of stuff. Salamat sa pagdawat balik na to dinhi sa ato ang Sibian in our station. Okay? All right. And again, if you feel like you can also, if you want to chat or text, it's at 0999-887-6070 for your message line on our mobile. Check it out. Okay. For the meantime, I think wala ko'y nakita. It's now 7:38 in the evening. Takna karong gabi na kay ikapito og 3:18 sa kagabion. Okay? Sa mga ato mga bata diha nga nakalimot na or wala pa kaayo nakagamit og Bisaya, I'll try to reintroduce to you. Iskutan nato unsa man ang mga Bisaya nga atong mga pangsibya og ato ang not just the broadcast but ang ato ang pamaba or our pamulong, our words and our phrases sa Bisaya. No, welcome aboard everybody. Welcome to your show here at TMC with Bai Jaya, syempre. And our show here is called Gamut. Gamut. No? What's like yung gamut gani? Gamut is not the medicine, gamut. No? Dili itong tambal. Kundi, ang ato ang pasabot sa gamut kay katong gamut nga ni root bitaw. Kanang ugat nga ni ugat nga ni kamang gedto sa ilalom para malig-on ka. Okay? Malig-on ka. Dili itong usa nga mapriso ka. Dili na mao. Dili na siya mao. It is katong pagpalig-on nga gamot. Okay? So, welcome to the show and join me in up till 10 p.m. this evening. And I have my guest coming definitely. I will have her on board and we're gonna talk about a lot of stuff together. Okay? Siyempre, ako manggod. Kung ako lang mong pangutanon sa mga naminaw diya, usa ka Bisaya nga Sugbuanon nga nagdako sa mismong dakbayan sa Sugbo. Kaning akong labaw na sa wala pa nakahibalo, dakong parian, no? Akong amahan pa diha nagdako sa parian.
Parian, you got now the new tower, the clock tower. Mura na siya. Unsa ganina siya? Unsa ganinang naadihay kanang big tower nga naay relo? Naidako kay nga clock? Can you help me out here? Kinsa ninyo diyan nakahinumdum? Unsa ganinang lugar sa asa ba na? Sa New York? Asa ba na? Where's that? Wapo ka tugod. Unsa na siyang lugar? Eiffel Tower? Kanang naidako kay relo? Unsa ganina siyang lugar gani? Any one of you here familiar of that? Or remember? Kanang naidako kay relo nga tower? We have now the watch tower or the clock tower sa Parian. Ha? Tiaw mo na, no? Ang atuang Parian, ha? Ang akong nadak-an, adunan nay usa ka historical sa to siya, no? Adunan siya feature. Feature. Kay aside from that tower that recently nga niturok diha, kay naa na magyud na siya. We already have the siren kanang usa ka magkuan na mo. Hey Bing, mayong gabi Bing. Bing Su. Natay kanang gitawag og kaning tower diha nya. Dugay na. And diha mi makadungog every hour mo alarm gina siya mo siren nya. What do you call this? Alarm or siren nga mo signify nga magpahibalo nga unsa nang orasa. Diha mi makabaw nga tuwing paniudto na. Magsige na siya kada oras. Mo bagting or dili sad bagting basta mo serbato gina siya nga mo tingog gina siya dia alarm gina siya na every hour gid mo gina ko nadak-an diha nya nagdako ko ana nga ana nya kanang ato ang monument diha I think that's kalimot ko sa ngalan na nakaron kaniadto kanang nay mga monument diha with whoever is there. Actually kahoy na siya diha. Kahoy na unya diha may magdula-dula. It was our playground before. And I think before that it was actually a vast plain of the big trees, no. Dako ng kahoy. Ako ang kasing-kasing magud kabahin na ng mga kahoy. Anha gyud ko sa kanang kung pwede ha. Mas may na nga, dili siya putlon, ibalhin. Di ba? What do you think? Kung ang kung sa ako lang panagisgot lang magtabi lang ta, kay maragayahay, kay Kodreda. Thank you, Kuya Magic. I feel so lazy, man. I'm like, hands off, Anyway, kanang, ako ang tanaw nga kung panalitan na atay mga kahoy nga karaan kayo. Tako kayo, landong na kayo, di ba? Na kay naglandong ni mo diya. Alam mo na karong panahon na perting inita. Di ba? Zozo 6, mayong gabi. Di ba perting inita karong panahon na? Kung imong huna-una lamdagi. Where's Kuya Magic? Kuya Magic is in my heart. Diba? Diba? Kuya Magic is in my heart. Lame kayo. Oh, yeah. All right. Clarence is, he's just at the background right now. He's watching over me. He's my big brother right now. He's watching over me. And Magic Studios is there. You see that? That's Kuya Magic right there with you. And anyway, kaning sa ako ang giskutan about mga kahoy ba? Nga unta to, di ba kabantay mo sa Singapore, no, nga to ang Singapore, by the way, kita na ang Singhapala or Singhapura. Kita mo na sa una, no? Mabolo mo na siya. Balik ta. If you want to check it out, katong ako ang episode talking about Singhapala, you can go to the previous episodes of Gamut with Bai Jaya. And, you can browse through all those, whatever I'm talking about. If you want to know a lot about the history talks nga akong gipang hisgutan, balik dito. Pwede mo adto sa ato ang Bai Jaya nga show. Pwede ta mo, kuan. I'll let you go there. I'll be talking about, I'm talking about all those stuff. Muna akong gipang hisgutan dito. Okay? And thank you for the hearts, by the way.
I think I'm enjoying this, no? Kay usa sa ako ang kanang kasagaran magud kanang ako lang usa. O I think kamo pod murag kamantay mo nang magstorya na kay ikaw Rosa. Di ba? Ano ba ikaw ra magstorya sa mong kagalingon ba? Di ba? Nya malingaw ra gyud kay istorya sa mong kagalingon nya. Karon lang nalay na minaw niya maglingilingi ka, murag nalay mo sabat nimo ba? Di ba? Nya ang ato ang gibuhat diri kay nagstorya ta nga kanang hinaot sad nay unod, no? Ang ako ang pasabot dili lang bitaw nga nagyawit lang ko diri nga parehas pud sa akong gibuhat sa akong kagalingon nga nagyawit lang bisag sa random stuff. This is not about that. Ang akong pasabot is nagsibya ko diri, nagyawyaw ko sa akong, but at the same time na interaction ninyo. Nya kumbaga ang ako ang pagdalit ninyo, paghatag sa mga ako ang gipang hisgutan, ako ang gipang pamulong diri, ako ang gipang sibya diri. Whatever I'm talking about, akong gibase sa unsay inyuhang gihatag nako nga kanabang gitawag og kanang inyo pong interaction, di ba? Tutski! Maayong gabi, Tutski. There you go. Muna akong pasabot. Naminaw naman ko ni mga tao, ba? Kato naminaw diha. Here, 105.1. You can go back. No, balik na tabay. Kuyugi ko ninyo. YouTube and TikTok. Wow. Here, go to Tops Media Center. Both YouTube and TikTok. I'll be with you, man. Yeah. No, so dagan yung mga nagkumusta na to. Kumusta man kadiya Tutski? Say ato adiya, kumusta? Kanang ako aron sibya, naghatag lang yung panahon nga. Kana bang makadungog yun mo ba nga? Oh, Jayaw, sig yaw-yaw, o gimundang, oh. Muna nga, ako nangumusta rin ko ninyong tanan ron. Diba? Diba? Kumusta lang ba? And samtang nagpaabot pa ko sa to ang bisita. Ang ako ang igsuon higala, no? Suod nga higala. Nga nagpaingon pa nga rin karon kaya nagsakay pa siya sa ato ang Tops Coaster. Okay? Paingon na siya diri. And we'll be welcoming her over. And muna, daghan mo malingaw gid mo. Muna nga, ako ang gihatagan dyan ako panahon nga nga makadungog pud mo, bahin ako, dalit po ko sa akong kugalingong mga kaagi. Kini bitong mga kaagi na to sa una kanang mga taga dakbayan sa Sugbo ba? Mga karaan yung mga Bisaya nga Cebuano diri, Sugboanon sa Subo. Naagi tayo mga kaaging daghan, no? Di ba bay? Nagpahipi ra ko na si Kuan, si Tutski. Nagpahipi-hipi di ha? By Tutski. Okay? Feel free, Tutski. The board or the floor is open for our forum, no? Actually, dagan ko pangutana ganina eh. So ito yung mga pangutana na ko. I was just asking randomly a lot of things. I've been talking about stuff. And every now and then, nangutana lang ko ba? Kanang, balik ko sa katong kahoy, di ba? Nagiskot ko sa kahoy. Hinaot nga, kanibitang naay mga kahoy nga nagbarog diha, nagturok. Unta to, like, puhon-puhon, tukod mong balay, magtukod mo ka ng mga negosyo, building, structure. Let's think about, unang-una tag mga green architecture. Diba? Sa tanaw ninyo. Yan yung bitang, dili sa tamo diritsog potol. Yan labaw na nga, sa akong bahay, no? Sa akong bahay. My bias is that, kanang kahoy ba'y, naanay kinabuhi. Diba? Sa kaniadto pa, sa mga katiguangan pa, ang kanang paghatag na tog pagtagad sa kahoy, kay mura tag naghatag og pagtagad sa usa ka buhi nga mananap og buhi nga entity, no? Buhi nga gitawag nimo og tao ba? Mura gyud siya tao sa imong tan-aw ba? Muna nga usa pa ta mo putol og kahoy kaniadto. Hatag gyud pangajian nato. Mo hatag ta og pasit ka ng manawag mong ganita og kwan kaning gitawag nimo mananambal. Kay mo hatag mo perform na sila dito gitawag mo kanang kung nakadungog na mo og pagdiwata. Ay di mo. Mo perform na sila gitawag og pagdiwata, man. Yan. Okay? Kanang pagdiwata
Muna siya gitawag ceremony. Ha? For those of you who doesn't know, pagdiwata is a ceremony. Okay? So, ceremonious na siya. Ayha pa ka magputol, sa di pa ka magputol og kahoy, mahatag kag pangadji, magpasalamat ka, mananghid ka. No? Ang ato ang mga katiguangan gyud daghan gyud kay kaalam nga gibilin ka nato. Daghan gyud kay na sila kaalam. Ang ako alang is asa naman na ron. Kinsa pa ninyo ang nakahinumdum sa mga karaan nga mga sinundan? Akong pangutana. Kinsa pa ninyo ang nakahinumdum sa mga tinuhuang karaan? Random lang niya. This is not the show we're eventually gonna talk about. No? Dili ni siya tutukan na to. Ako lang, pangutana lang ko randomly nga unsay tawag ani nganong unsa man gyud ni ang mga kanang ato mga tinuhuan ba kay sa ngalan manggod nga si Bai Jaya gyud kay gusto jud ko ungkaton gyud na ang naggamot diha, di ba? Kay we are right there. Nakagamot naman gyud mo. I want you to refresh that so that I can shake you open. By the way, Magic Studios sent a heart. Ooh. Thank you, Magic Studios. Oh yeah. Daghang salamat sa heart. That's of course our good Kuya Magic for sure, and the people in Magic Studios. So, balik ta sa pag-anito og sa ceremonies, no? Like, I would love later on nga kamo dire maminaw mo labaw na sa ato ang show dire nga Gamut with Bai Jaya. Yeah. Ang ako ang pagdalit dire inani ang ako ang gustong idalit ninyo. So if you like it, good. Maayo. If you don't, okay rasad. Wala na po ko'y problema kay makita man mo sa ato ang dakbayan nga. Ang mga tao na agi iya-iya nga. Nagkadaiya nga mga hilig o mga gusto nga mo po ilang gustong tutukan. No? Pero sa ako ang bahin, kaning kang Bai Jaya, akong bahin, gusto jud ko nga mobalik ta sa kanang dili sad mobalik like we're not backwards. We're not moving backwards, man. Ang ako is more on recognizing and remembering so that you know where to trace eventually kung maabot ka sa panahon nga nasaag ka. You get me? Kaya ba naman masaag bito ka? Di ba? Unsay buhaton nimo? Lakaw ka. Okay? Naka sa usa ka lugar. Let's say, padung ka sa palitan ako na ako sa natag ka ng mga nasubos. Gikan ka sa kulon. Mungadto ka sa nakay atoon. Dalag adto ka sa Kapitol. Although, dali rin kayo natutulon. Good kay kung ato ang pila naman na itong kalsada diya. Straight naman na. Pero, kung naakas kulon, butan talag nagbarog ka sa karaan nga Rositas. Kinsa ninyo nakahinumdom sa asa ang karaan nga Rositas, be? Be, kinsa man ninyo nakahinumdom sa Rositas sa una? Who among you here still remembers where Rositas is? Tutski or Tatski? Asa man ang Rositas sa una? Ha? By the way, diha, duol lang ako ang pulutuan, akong eskwelahan. Duol kay diha sa Rositas sa una. Be, kinsa man ninyo nakahinumdom? Butan ta lang diha. Diha mo gikan sa Rositas. Ganahan ka mo adtog Kapitol. Lakon lang na to. Di sa ta magsakyanan. Kani adto maglakaw naman may tanan. Diha, lakon naman na mo. Sakay kami na may tartanilya. Kailan mong tartanilya? Be, kinsa may kinumdom yung tartanilya? Everyone. Who among you here knows what a tartanilya is? Huh? Live chat. What is a tartanilya? Anyone? Anyone there? Tartanilya. By the way, it's already an old term nga gigamit na mo diri mga Subuanon. And kaning amuang sakyan, I'm already giving you a clue. Tuharan ni kaligid. Kung naatay gitawag nimo og kaning term ni maning sa motor na to nga tricycle nga ato ang gi sakyan karong panahon na atong trike
Di ba, mo na ato ang sakyan niya. Mo na ato ang butang talang hey, mayong gabi eh. Di ba, masakay tag-trike? Hey! Welcome aboard, man! Hey! Mayong gabi eh. Naabot na gud. Adto na ka sa atbang ha? Asa Sony? Oo, online. Why problema? Asa Sony? Totski, ingos Totski, kabayo ang tartanilya. Bay Totski, kanang, saan na Tagalog gani ang tartanilya na ba? Kalesa. Yeah, man. Nabot na rin si Tapati, ha? Ngayong gabi, Tapati. Nabot na nga ito ang Tapati. Akong, ato aning pinalanggang higala o mahog na ko igsuon sa laing inahan. Sa English. So, inahan o gumahan. Alright. So, you'll be sitting down over there sa atong atbang. And, kuan, taps, unsa man taps ka ng natay mga, siyempre, kani sa Tapati, by the way, kuan naman ni siya ron, usa naman ni siya ka Eastern medicine practitioner. Unsa man, tawag ko na kong doctor? Chinese doctor na siya? Dili. Pero ang imuhang practice kay kuan man, Chinese medicine man. Traditional Chinese medicine, ha? So, kaya mo mga naminaw, you're in for a lot of like, not just music, man, pero kuan sa ni, kaning kaalam sa pagpanambal. Ha? Kaalam sa pagpanambal. Mananambal eh. Mananambal eh. Oh. Those of you who tune in, by the way, you're tuning to Gamut with Bai Jaya. Kuyog ang akong suong Tapati karon ni bisita ni labang gikan sa kaning isla sa Luzon nga naa didto sa Dakbayan sa Maynila, no? Sa mga Katagalugan, ha? Karon ni balik sa Kabisayan, no? Bisita itong higala diri nga among kaubanan, no? Kanya karon kaning ang amuang panghisgutan karon puhon Totski kanang bahin sa amuang mga hinanggaw sa una, no? Ang among hinanggaw sa una ba kay ang among pagkahanggaw wa ta kabaw sa unsay naabtan namong kahanggaw, no? Naramdam ka talayo dapat magtapad doon tani sila. Alright. Muna nga, stay tuned as you are going to listen. Makadungog mo sa amo ang mga panaghinabi, no? Unsay panay among mga hisgutan diha, unsay inyong madunggan nga among mga chika, amo anang panghisgutan karon. Og usapod kaning kaalam, no? Diri sa Gamut with Bai Jaya, you'll hear a lot of that, and especially with ato mga higala nga atong gipang awhag nga mo kuyog ka nato diri karong gabi. Ug kada gabi matag Biyernes once again at 7 to 10 p.m. dinhi sa TMC. Ang pinaka-bisayang sibiyaan sa Dakbayan sa Sugbo. Pero di kay ko ganahan mo sound o ganang bitong. Mati ka na mo sound bitong ang pinaka-bisayang sibiyaan sa Dakbayan sa Sugbo. Daray. Binawa. Bisaya na dako. Madungog ni mo pick up dili. Anyway, sulod na dito headphone ko. Sige, ato sa paandamo na itong bisita, mga bay. Samtang kita nagpadayon sa ato ang paghinabi og si Bai Jaya. I think busy you kayo, no? And then again, I'd like to thank, no, sa pasalamat sad ko sa atong mga kauban diri, especially Kuya Magic din sa background, no? Thank you for laying this out for us, no? And of course, we have our guest tonight. I think it's only Tapati, and Huni is her daughter. Iyan ang anak. Okay? And they both are really great singers, no? They are coming from a line of musicians, mga bantugang mga awit, no? Mga alampat sa pag-awit ni mga kuyog na to, no? Kining ato ang paggamit pud sa ludabi mga igsoon, dili gid kinahanglan nga usa gini siya sa pinakasaktong tamdanan sa ludabi. Ludabi kay lamong ludabi, lubas sa dagang Bisaya, which is an old way of saying sa Bisaya.
And usapod ka ng naangay-angay rugod siguro sa panahon ni Bai Jaya kay murag basig tiguang na siguro ning tiguangan ni. Wa ta kabaw, no? Pero para ninyo nga naminaw, welcome. Kay bahin-bahin lang ning ato, no? So going back to our pagkabisaya din sa Sugbo and of course, ang paghatag na ko og mga sibya karon all random up till a point nga magstorya mi sa ato ang guest tonight and whatever she's gonna talk about as she comes here and visits us. Pila ka kadlaw der bay? Kana mo na atong kwan Lunes siya kutob. Mo na ato ang suliton ang Lunes. Di ni nato siya patulgon hantod sa Lunes. Tagaan ta ni siya mga racket o gig. Ano naman eh. Hello. Hello, Clarence. Oh, let me see. Is there a new... Kanang TikTok ba? Naka-TikTok ba? Lingaw siguro ba? Mag-install na siguro TikTok. Kaya naam tas TikTok. Huh? Yeah, I think so. And it's called Gen Alpha, no? My kids are Gen Alpha. Yeah. Uh-huh. No, yeah. Of course, kita may millennials. Or Gen X. I think na ako sa Gen X millennials side. And kaning bayan na kuha sa ni Kauban. Kuha na may ni batchmates may sa panahon. And so, I'm waiting for her. Paplastaron sa nina to. Paandamon man ni siya. Kailangan lang mo siya. Ang music na ko, ikaw. Ikaw. Hello. Hi. You know what? I'm thinking, by the way, that if you can see in the backgrounds, everybody, we have guests, not guests, but we have visitors checking our booth. Ako thinking ba? No, I'm thinking about this. I'm sure Kuya Magic has this idea as well, that the people that are passing by could hear us also from the outside. I think they are just seeing our faces, right? Kuya Magic, they're seeing our faces, and we'll try later on. For sure. And faces. And poet sa niya ako kuyog, by the way. Poet na siya, kanang member na siya sa Women in Literary Arts. Are you a member, ba? Apil ba ka na, ba? Women in Literary Arts called Willa. Wala, invite na sila na ko sa una. Tukar-tukar sa sa una dito background music ba na. Poetry reading, kusugin na sila na. Poetry reading, Writers Association, this is mga babae. I don't know. Where are they right now? Hello. Hi, sir. Mayang gabi. We got people passing by, and I'm saying hi to them all the time. We're saying hi. Hello. Yes. Welcome to TMC. Mayang pag-abot. The reason na nung namagi na sila ba, because they're gonna go up. They're gonna go up to Skydeck. Skydeck 360. And again, I'm promoting the places we have here. Of course, there's Playfair. Oh, di na mo. Kanina kong mito. Yes, Playfair. All right, Playfair, where you get the chance, listen up, especially Gen Alpha. You get a chance to win a PlayStation 5. Amazing, huh? And that is if you win the NBA Shootout Challenge. Naman na siya shootout diyan. Kung asa dapita, unsang distance nimo, usa ka kalayaan niya, ka-shoot ka, hingigo yung ka, good for you, daog ka. I don't know if nada ba yung nakadaog dihag PlayStation 5. Kuya Magic, did anyone win a PlayStation 5 just yet for the NBA Shootout? And also you can try your luck on the claw machines. Claw machines are there. What pa? Oh my God. Not yet. Uy. That's something. Meaning naaragin na ninyo. There is a prize at stake. There are some prizes available that is for you to win, man. You see that beautiful woman at the background? Oh, see that? The beautiful woman? Oh, yeah. Yeah. Beautiful woman. She's right here with me. My good friend is... Okay. She's actually warming up, I think.
She's trying to get herself, comfortable. And she's already ready. She's prepared. Nag-jacket siya. Good na. Mas andam pa siya nako. Sa kabaw ko kung tugnaw kayo. Even if I know it's really cold here. Do I introduce you already? Later on when you're there, huh? Bay, dito kalingkod. No, yeah. What do you mean off? I'm on, man. I can't go silent right now. You know what? If I go silent, man, it's dead air. Mag-music ko na ko. I don't know. Unsa may gusto ni may play na ko. Let me play Bisaya music instead so that I can take a little break and then, prepare for tapati. Or, I'll play your song. Give me the title. Gani. I have your song loaded here. Katoy mo gihatag na ko. Lagay ko na ko song. One song. Nakigihatag na ko ng mga songs. I'll be playing her song, man, before you will makadungog ka niya. Yeah, I mean, dili, katong kuan. Na ako diri gikuan pero murag. There you go. Kana, tukar tani. Ha? Sige, before everything, everybody, Kuya Magic and I think kung okay ra, I'll play this song. If it's all right. Right now, I'll play this song coming from this guest of ours so that you'll know who she is. I want to check this out. Check this out. This is her song. When did you do this by? This was done in 2012. Uy, dugay na. It's more than 10 years, man. More than a decade already. My God. Oy, Wangod, man. And actually, by the way, Wangod just became famous maybe after that or something. Murag, di man kay nadugay. I think she became quite famous. Like being known for her batok ba. Because the batok is already there. Like that, this has been there for eons of years or tradition na siya. But anyway, I'll play this right now. Apo Afulian by my good friend here at TMC 105.1, the best of us. Hold up ni style. May bila ako bisita ra ka diri di ko sila. Hold up, hostage, hold up. Uwing ka na nakadiri. Ano man natong sayangan? Ina yung konsa, pwede ko maki-wifi? Kalimutan sa password. Kuha lang kayo. QR. Kung ano mo, dili siya broadcast quality. Kailangan. Lalo mo na rin. Lagi QR lagi ba? Lola na si Juan, no? Kanang tek. Patag na Atag na tek. Storya na gud agad as wala lang tag conversation ba nga. Kani everyone, welcome to, if you're just joining tonight, Gamut show with Bai Jaya. Okay? And you're listening to us through our station at 105.1, and of course, our TikTok live and our YouTube live. I'm looking on my left and on my right. And great. Thank you, everyone who's joined us on TikTok and has been sending us our beautiful gifts. Yeah. Oy, 30 seconds na lang, oy. Nana ka? Wait, by the way.
Billion. That was definitely the song that was made for Apple Fangod. Or, di ba you pronounce it as Fangod? Di ba Wang is spelled Wang, but it's Fangod. Sakto ba? I mean, I got some words from people who knows them. Kanya, medyo, wingon na sila na Fangod man pagkuhan. I don't know if that's correct. You know, Where do I'm I not sit? sure. Here? Yeah, you can sit down over there, man. Everywhere. Mm. But I need to Si connect kuha na, si for Kuya Wi-Fi. Magic or mga. There's an outlet over there. Nasa, okay. So, I might not. Sama din. of course, no, going back to that kanang what, the idea or the story behind it. Kanang we'll be talking more about that. Okay. Kanang nasikat si Apo Pangod, di ba makaitan tong dugay kay ano bang sa mga kani bang mga trending di man na siya magsugod na dili. Okay. Di man na magsugod. Mga trending ba? Ni trending lagi, social media lagi. Yeah. Mo na nga. Diha na nag-come-in ang mga laban ng kaning. Uy, by the way, ang ako ang isulti lang no. Kana ba? Kabahin sa mga pagbatok ba? Batok. Yes. Tradisyon na batok kaniadto. Hantod karon. Hantod karon. We Hantod have karon. our own in the Kita mo ni Bai Jaya dire, kita ka sa akong bukton dia. Oh. Unsa na siya? Sa tuwa ni Pitados Bisaya na? po. Bisaya ako lang isa lang gamay. Kanang traditional po ni siya ng mga pattern. Kunya naapod ko sa akong tiil ug sa akong bukton dire. Sa mga nakakita lang no. Sige, pakita na yun. Kita gina nato kang Bai Jaya no. Naapod na niya. Kita ng bukog ni Bai Jaya dire. Hubo dyan na yun. Hubo. Nakita ng bukog ni Bai Jaya nga kuan kanang makita ng bukog nga pwede pwede na ibutang sa balbakuwa or sa sabaw. Bukog. Wala nga balik ta sa kanang tradisyon ba pero kung imo kung na magud na good siya kanang kuan bay di man gud unta na basta lang pamatok nimo na am gud hinungdan nga batukan ka kaniadto sa amo adri mga Bisaya no sa ato mga Cebuanon katong gitawag nimo nga batikan okay or patikan no namong gitong mga tradisyonal mo sa kato mga Bisaya ha itong mga kaniadto gud mga katigulangan itong gitawag sa mga Espanyol kay wa mo gud sila ilaing ngalan para ana okay welcome Malari may gabi kaning wa man gud sila masulti pero ang ilang word is called pinta and the people called pintados okay mo nang ilahang kuan kaning gitawag nila og kaning ngalan sa tuwa Los Islas Pintados before it became Las Islas Filipinas kini bitong tato na to ang batok na to ako lang gamiton yun ang word as para igo-igo gid ba ma-practice yun na to exercise ba by the way dito day ko sa kaning sa what do you call this sa opisina na ko ba yan hatag ko kanang position paper ni kuha na siya ba ni hot story sa Sunstar katong Ako sa katong ang puso. pagkanta sa flag ceremony ato ang gikanta Tagalog man na yeah kaning akong gibutangan dito nagpadala ko position paper ngadto sa sangguniang panglungsod with the legislative body of our city councilors kaning ilang pulong-pulong ba and there na-read to dito ang position nato nga kung pwede laban na nga advocacy nato is to revitalize our own language Bisaya no pagkanta sa ato ang national anthem also kanta pud sa ato ang pamakpak ang ato ang own form of syempre our own form of language or dialect I would say ang tawag nato ba mo na nga kining ato ang what do you call this ang ato ang pagkanta kung unta mukanta ta in our own native tongue good like dialect good kay by the way Bisaya is also a language man right and Cebuano especially Cebuano you can I think you can use this This kana
Sige. Give it a check. Give it a check. Tap on the Left, right. microphone. Tap. Sound check. 1, 2. I couldn't hear anything. You can't hear? Really? Wait. Do I need Yeah, to do do this. something? I can hear your voice now. Ah, here we go. There you go, I can man. hear. Kada muna ako. All right. I think. Maayong gabi! Welcome aboard. Ila-ila na ko ninyo mga bay. Ato ang panalanggang higalay so si Bai Tapati. Yeah. Yeah. Welcome. Salamat. Yeah. Salamat. Maayong Kumusta gabi. diha? Kaning Okay ako dire. so aron naabot mo siya diri. Nagyaw-yaw lagi din ako lagi kay kuno kanang Yo. gi-hold up mo sana, gi on the spot na ko siya. Well, taking advantage ba? Taking advantage. Taking advantage. In a really nice way. By the way, to let you know, she is Tapati and her band called, do I say the band that is, whichever band it is, I'll say Bagong Lumad. No, Tapati and the Bagong Lumad. That's Joey Ayala and the Bagong Lumad. That's Tapati there with the Bagong Lumad. Yeah. Welcome her, man. Yeah. Mura sa tagdi ka banda sa una da. Banda rito, bandoroon. Ato ang topic sa una. So, for those of you who doesn't know, Tapati is a Cebuana, and she grew up here like me. Pero even if we are born on the same year, we were not seeing each other on our naked lives on our few early years. And so when we met na, syempre when our our paths crossed, it was now on our maybe I would say developing years. Was that our developing years ba? Sakto ba? Katong nagsugod na ba? Siguro college. Yeah, college na to. Yeah. Teenage, late teenage. Teenage na to. Mao lagi kay for me, I think di pa like I don't know if kung akong balikon akong hunahon na ba katong mga panahon na ba. Di pa magyud kay ko kanang natay mga talent natay kuan pero para nako di pa gyud kayo hingkod ba. Di ba? Di pa kay hingkod murag wala pa gyud kayo na nahinog nga kanang di pa sigurado unsa gyud atong angay tutukan ba sakto ba no mo ako nabantayan mo akong na okay noon basta may yung kag late teenage life or kabatanunan in general mo bitang gitawag sa youth because you have the vigor, you have the energy, and then you have the fire, you have the idealism, and you want to bring something into the world and you want to explore as well. So daghan kayo Tepa. Kana mo yung kag storyahan karon May- gabi atong storyahan kay ikaw. Agoy. Ito, kanang youth ba? Pila mo siya edad sa youth? Unsa may bracket sa youth? Tana ko na ko. Interesting enough kay kumingon jud kag edad, di ba? Kanus aman declared as adult ang usa ka tawo, legally adult who can decide, you know, you have the entire freedom to decide for yourself, di ba? 18. Yeah. So, sila sa babae 18, but 18 and then sa lalaki daw 21. Pero according to United Nations, this was like 20 years ago if I'm not mistaken. Youth is up until 40 years old. Oy. Mo ba? Yeah. Pag, May lapas sa kamay. kasi apil sa ka. Lapas, na-extension gamay. Sa to pa, bago na dito ning biya sa pagka-youth na to, bay. So, adulthood. Welcome to adulthood pa rito, bay. Oh, man. I could have announced myself as youth the whole time. Because, mingom na ano tala, gawas na tas kalendaryo. Gilang taas pa na pay loto. 648, 658, 655 grad lot. So usbon na nato atong line karon. Our line now is okay lang wa pa man ta human sa loto. Unsa last nga number sa loto? Sa ko kay baw. Yung loto, my god, it's never, I mean, tag-as kay na, no? And usa sa akong gipang-mention nila ba kay kana bang wa pa man gyud ti kay gipanabi ba. Anyway, karon natabi naman ti ka nga usa ka mananambal. Ya, ang show na to ba kani para mahibaw ka ba niya. I don't know, nakadungog ba siguro ka sa ato ang kuan dre? Ato mga gipang kuan ako ba?
announce mo pa. Panghambog na ko ni mo ba? Oh, bay. Nanon ko yung radio show. Okay, hinumdum ko nga imo gipang feature sila Kadangyan, sila Mitra. Sila Mitra. Baba Mitra. A lot of mayroon silang OPM, original Filipino music, but the word Filipino is even an illusion because the word Philippines came from Spain. Spanish. King Philip of Spain. So, mobalik ko sa, sige makikingon nga, Subuanon sa Buana. So, Cebu is already a name that's been given by the Spanish. But before that, we are Sugbo. Sugbuanon. Right. The word Sug is the root word for sug or energy or chi. Kusog. Kusog. Oh. That's why we say, kusgan siya. Kusog. Sa Tagalog, may siyang lusog. Bitaw. Busog. So when we say kusog, the chi is high. If we say it in Chinese terms, the chi or yung energy is high. Lusog, you have good health. Busog, that's the nutritive chi that you were able to eat a lot and nourish yourself. May yung kagbusog. So karon ang sugbo, bo is actually bo actually means people. So may yung kagsugbo. So land of where the chi is strong. Yatira. So kung may yung kagsugbo anon, usa ka sa First Nation people wherein you come from an island, set of islands in that region wherein the chi is strong. Is very very strong, and so now we ask, unsa may chi diri sa Sugbo? Tubig. Tubig. The currents are strong, and if you take a look at diri ta dapita sa waters. We talk about waters. Ari ka sa, di ba, Dumaguete, Apo Island, and then ari ka sa Bohol, hantod sa may, kining sa tunahan, Bantayan, diri pa sa Pikas, sa nga isla diha. Wherein, Malapaskwa. Kung buto na, we are the most diverse. That area entirely there is the most diverse aquatic life in the entire world, which is Malapaskwa. much more recently bigger than the Amazon Reef. Really? So mo na sa Sugboan need to be updated with that then. So ming kag sulog, di ba? Sug. That's why we have the sinulog. Dance in the flow of the current. Dance in the flow of the rivers or the current water. So, sulog, that's the chi coming from the waters. Grabe ka abundant. It's very, very rich and abundant. And especially, akong amahan, lumad nga Sugboanon gyud. Gikan pa sa Mualbual. So, Mualbual right now, it's a tourist spot, party place. So, what do you say? Mualbual. Unsa na Mualbual? So the root word is actually mualbu-albu. So it's actually the spring. Tubod gyapon siya sa spring where it mualbu-albu. The word is mualbu-al. Tapos mualbu-albu. Kung asa bukal-bukal. Bukal-bukal. So it's still talking about the chi or the energy of the waters. Living waters. Yeah. Buhi nga tubig. So one of our kaningon makagani nagmananambal. Mauwam sa tamayon mananambal basin ka. Really? Really now? So, kung buto na hunaon, we have in our own traditional, natural and traditional indigenous healing, what we call the buhi nga tubig lineage or buhi nga tubig traditions. Sa asam ni siya ba? Sa asam ni? Sa bukid na sa Mualbual. Sa Mualbual ni. Sa ng amahan nga napasa pod gikan pa sa kanang yang nakatunan sa mga mananambal didto. Okay. Nga napasahan po ako amahan. Nga ang ila dang buhaton, mukaw sila any water form where the water is flowing. So dili siya stagnant ha, it's flowing. So mukaws ko na kadidto gamay sa botilya. So you're actually getting a bit of the chi of the water, the spirit of the chi of the water. In your little canister or a bottle, and then you use the chi for healing, and it makes sense because of our bodies are actually 70 to 90% water. Correct me if I'm wrong. And and water is also known as the element of agreement, which is why whenever na yung mga tao nga mag-abot, kumusta mo diri, maghimamat, there's always the culture of drinking together. Cheers. Kung na mo abot, mo offer og tubig. Kung na ay meeting, na ay tuba,
na ay beer, na ay tsaa, tubig, any form of drinks. Okay. So when there's a form of communication and Okay. interaction, the water, any form of liquid or drinks is there because that's the element of agreement. So kung buto na naon, we have a very rich culture. Kana pa lang alone. And then sinulog, kumayong kag sinulog, dance in the form of the water or the current, kanang dapit sa kulon. Labi na diri skilled sa Gaisano Main, di ba naay murag karon nahimo naman siya kanal, yun no nga baho na jud kayo. Luyo That's sa actu- Gaisano. Gaisano Main. Kulon. Yan. Padong Manalili. O kana. Oo. Kana sa nga tubig din ha. Mauna siya ang kung sa kaniadto pa kung tanaw nimo sa kuan kan early civilizations, ancient Mesopotamia. Di ba na ay kuan na river. Sa ato diri sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo, mauna siya ang pinaka-abundant. Kusog kay And tubig that sa kusog. bunok diha. Grabe ang so dinha sila mag-celebrate sa sinulog, dance in the flow of the current. And when the Spanish came and we were Christianized, so nahug, di ba, nakuan man to, nasunog man to ang kuan niya, naigirigalo, ang Spain, the baby Jesus, but it came from white wood, but it's really a good kind of wood. Naog daw tanan, kay kasagaran biya sa una, bamboo, kung unsa lang ang mga light materials. Ang katong nga klase nga kahoy, wa siya nadaot, wa siya naugdaw. So for them, it's miraculous. Uy, pero ang nigawas, itom, dark-skinned, curly hair. So where there is already a semblance of our own skin. So mao nang mas nadawat ang senior Santo Niño nga dark-skinned diri sa Cebu or sa Sugbo. Kani mong hingon ba murag kani siya nga side of the story. Muna siya ang kang I think this is from Jobbers. Mga tong historian, right? Sakto ba? Kay naamang gud say lain nga version ni Ana nga mo pud nay ako ang gipanghisgutan diri Bai Jaya ba. Kabahin bitaw sa kanang imong gingon nganong nasunog man og kaning naamang gud tay anitismal past. Anito mga tao diri. Unang kanang bitaw gagmay nga mga totem. Asa na? Kadong sa nga version. Kanang version ba niya? Muna matingala lang ta. Kadang sa suog karon kaning imong gihisgot karon gwapo pud na siya nga nindot pud kayo nga paminawon pud na nga kanang uy naa mo di bitay day kanang terms nga gamit nga sug kanang masug ka matusok ka umagtukas nasugsug ba nasugsug ana ba agtukas larsa daghag sinugba dito sugba so sugba it's still energy but then the form there is fire the chi from the fire sugba kayo na nakalayo na gikuan sug gihapon sug so kana bitong atong paggamit sa mga terms nato di ay doon na gid na sa kalambigitan sa kung unsa ta. Sakto ba? Kung unsa ta sa pagkatao na to, sa pagkasugbuano na to. Muna nga karon by the way, kanang mga naminaw karon just tuned in sa Tops Media Center or TMC. Ato ang show gitaw Gamut, no? Giubanan ninyo si Bai Jaya, mga igsoon, mga bay. Kanya ako ang bisita diri, siyempre, usan ni siya ka bantugang di ba? Kinanglan bantugang inilang bantugang mga awit sa tibuok kapuluan. Agoy. Og di ay sa to bigingon. Na ko yung tingo ka na ba kanila lang. Daray. Agoy. Kana bang kuan ba kanang bang aawit sa tibuok ug di gani ang tibuok kalibutan na ilaan niya. Di ba? Di man gana worldwide. Kay kumengong kag mga awit. Di ba umalahukan sa unang panahon. Mga umalahukan ang tawag ana. Radyo, which is what you're doing right now. Okay. Di ba? The leverage of being able to be in the situation wherein you can talk and echo to a lot of people your message. So, kung buto na naon, it's part of arts, di ba? Arts, music. Alampat. So, even kana alone nga pag-ingon nga bantugang mga awit, the form is singing, but singing is just a tool. Tool for education, tool for
Therapy. Expression, therapy, showbiz. Pero it's also a form also, tuning your body, I think, no? Therapy. Therapy, Pero kanang it's itawag also- og kaning, what do you call this, vagal toning. Scientific masata. Yes. Vagal toning. Kana. Kanya naasad siya music and singing as a tool for transcendence. So mo na ba? Ay, transcendence. Pasabta ko no ta ng mga So gagmay, muna siyang you're gagmay pagsabot. tuning yourself with God and Kana. using that form to elevate your mind and elevate your spirit Okay. to be one with God. That's Agoy. uh, Agoy na po. Mapriso ka. lingaw ko ning. Isig ning nga ni. Kinsa na siya? Di kato ning usa kay si Telma, no? Kano nga Telma? Wa. Pakagay Kato ko si Telma. Telma. Unsa gito gingon ni Telma daray. Loy, Christos! Ako na lang kanandri ah! Ako yung nagabisita si Telma og kaning usa mo ning usa nga kato bitong nanghasi dito sa kuan usa ka usa putong tindahan na to dito. Anyway, moving back. Katong naminaw ko nalingaw mo, tune in to our YouTube at Tops Media Center and also TikTok right now. No, nanatay TikTok man. Wow, amazing na kita. We have been supported by Kuya Magic right now at TikTok. We are available right now for your chats and also for your guests, for your gifts. Kuan lang kanang I think I've already adjusted the microphone for her. No, si ato ang kuan diri. Do I increase it more? Pwede rasad, no? Okay. Natay lang kastorya or kita rang duha nila. Kita lang duha. Persons. I'm already increasing it right now para madunggan juga. Okay. Medyo hinay ko no daw imong microphone. Atong pakusgan pagit. I-level pareha tag level. You know. Kana. Kusog-kusog na gini yung microphone ni Tapati. Even akong microphone, even if I put it on mute, madunggan niya mo ko. Alright. Murag kusog kaayo. Atas ko gamay. Na I think kung musturya siguro ka, kinahanglan ka maduol yun. Maduol yun ka. Maduol ko. Oh. Irog. Unsay irog? Wait, Wait ka. Irog. wag ko ilingaw na. Can we do a song together? Yes, mga Thanks for your tabi magic. duha. Thanks for your magic. All right, are you in for that? Are you up for that? We will sing a Bisaya Natatay song. basket diris gawas para nimo agi mo hatag sila gamay ba? Joke. Pwede ko nang Dati noon. pero kuan man ko doon sa karon kaning wala pa kayo tay diliin lang madunggan siguro sa gawas pero later on madunggan na. Actually, when I Yeah. rode the bus, first time to ride the bus all the way here. Uh-huh. Kadungog na kasi mo tingo galanog-lanog sa bus. So people are able to hear it. You kidding me? Yes. So sa tops na bus. Yes. Yeah, sige naman kung announce mo dito. I've been announcing you there, man. Anagay ko ganina kung unsaon pag-usaka dito hala ay si Jai ni hatag yun og instructions galanog-lanog sa tibuok bus niya kadungog ang mga tao kay mo pa pagpangutanan nako niya gayaw yun as Jai. Ari Oh, mo siya. sakyan you go here la. Okay. Di ba? Inana ka intuitive ang ato ang Bai Jaya, di ba? Nang atong style. Ano ba bay? Pero mangutana dai ko. Pasayaw ako day. Okay, first time man ko diri karon. I'm asking, I'm just really curious. Ang kasagaran mga ri sa tops, are these local Sugbuanons or are we talking about other mga Bisaya po, Visayas Mindanao nga nianhi diri for touring, tourism alone? Not just local tourists, by international tourists. A lot of that are bunok na siya nga nangabot diri, nailain yun na siya nga lugar. So dili lang local tourist, international tourist. Unsay giari nila? Unsay Landmark man ni bay. giari? Unsay may gigusto gud nga giari? Ngano mo anhi mas lang tops? Kamoy tubaga na. That's a poll. We're having a poll right now, like an instant poll. Nganong mga remo sa tops? That's a good one. Nganong mga remo sa tops? I'll leave it up to you. You can actually comment us at TikTok Live at Tops Media Center, or you can also do that on YouTube. And if you want to message me or us here with Tapati, you can message us 0999-887-6070. Takna karong gabi is ikawalo o tulo ka pulog lima sa kagabion. O ha?
8:35. Nindot magud gamito na to. Anyway, bay, balik ta. Ganahan ko mo kanta siguro ka. Pakanta. Sa mag-video kita direct. Video kita. Ay, wala. Video kay. Kanta na lang. Naasap yung gitara. Naka-gitara diya. Wa ko gidang gitara diri. Awesome to ni siya. Mag-live jamming sad niya ni. Or patukar tag music. Yeah, I'm thinking baka akong gihisgot sa ato ang kuandre, mga kuyog diri sa TMC nga. Kani atong bisita magud. Tirada ni para mi tirada. Amo mga birada ani, tirada og birada, amo arag jamming unsa ba gani? Kanta lang tagpasaya. Unsa may gabisaya atong ganang kantahon? What do you think? Or pwede sa ta mo kanta og ganang pinadjoy iyala nimo diya. Unsa man? Kanang Bai Jaya. Yes! So may kanta na to. May mumti karaoke kanta. Bai Jaya. Bai Jaya. Ikaw. Pero ikaw, sample. Woo! Mupindo sa kodirig. Oh yeah! So na to ang itsura diri. Nahimo mo kung chicken boy. Nahimo na to chicken boy diri. Alright. Everyone in our YouTube and our TikTok, I'm now Mr. Chicken Feet or Chicken Legs. Sana man to nawaan to Kuya Magic. Okay? You can chat with us. You can message us here at Tops Media Center, 105.1. And then karon si Tapati nag-request na kog Bai Jaya ko, no? Yeah. So, naman nga. Ikaw na sana ko yung hold up ko on air. Maro kayo na siya. Hindi mo siya ma-perform. So, karon, Paul. Yes. Pinadjay na yan si Paul. Suwat din na inyong request nga si Bai Jaya mo kanta. Atong waton be. Tanaw na to be. Kung naay mo request diag mo kanta ko, away problema mo kanta ta. Pero wag gani away lang. 'Di ba? Asan naman to ang YouTube. Alright. Anyway, bay, taman bay. Kanta ta bay. Kanta na Tops. Kato imong kanta. 'Di ba? Kay ako among kung like right now, even if I'd like to play some music, kanahan ko nga kanang while we are here, ato ang kaugalingong kanta atong kantahon. There you go. Kananda na day. Diba? Natanaw ko sa mga chats ba? I'm looking left and right. I don't know, makita ba ka? Di kita? Wala. Ako makita diri akong here nga representing. Yeah. Ngayon ka ba? So, back to our kwan. Ato ang do you want to hear Tapati play? Huh? I'm asking you right now. Who among you here wants to hear Tapati play? Ako na So, taglain. well, mumanigingon nga suggestive ra man nga to. Di ba? Sa may atong Hold mga... Ha? Hold up. I'm saying hi to the Bantayan Island yoga community. Namaste! Namaskar! Abot ang Bantayan Island sa atong itawagan ni paghimo og kulto ba? Ang ato ang kuan ba kanang ato ang mga kauban dito naabot na sa Bantayan Island, di ba? Nya kana dito nagana na sila. Lame kayo. Lame kayo. Nakita mo og donuts ko asa mo to. Naghimo mo donuts sa tong dagway. And way na sa nato mga kauban dito sa Bantayan Island Yoga Community. Mayong gabi ninyo diha, Aini, Cheryl, kinsa pa ni mga ato mga kuan diha si Lance. And of course, my brother Sao, usa ka bantuan na dito, banggiitan na dito, ato ang magtutudlo or nga nang giya sa ato ang pagpahapsay sa hunahuna sa pamaagi sa paglihok sa lawas. Sakto ba? Ano na ito pag-isgot kay kaning ano ba balik ta sa Sugbo. Sugbo, di ba? Kani kunuhay, di ba naman to yung mga storytelling po dani. Kaning ato ang magong pamulong. Di ba ninyo? Kanang saysay. Ay, mina sa tana. Kaning ato ang pamaagi kani adto pa. Nagbase gyud ta sa kaning pamaagi sa when we make accounts of our history ba. Usually ang tamla na to the way we do the badlit kudlit is kaning only story word of mouth. Mostly word of mouth gyud ta. Kanang oral tradition. Tradition na to oral gyud ta. Wala gyud kaayo tay kaning pamaagi sa pagsulat kumbaga like word for word or certain kanang write up di gyud ta. The only time na maghatag-tag kasulatan kung naagi ka ng mga luna ngay pangpasa o katong pareha sa ato mga
naagi nga makita nimo through the artifact like the Laguna copper plate encryption nga mabasa nimo dito kung kasabot ka. It's written even in a more ancient one, no? Mayong gabi. And thank you, Samuel, huh? I think Samuel sent mayong gabi. They are passing by. And I really appreciate you all. Salamat and thank you sa pagbisita sa Sugbuanon by Heart diri sa ato ang TMC, no? Pinakasibisayang sibiyaan sa ato ang dakbayan. Oh, nice. Who's this? Nice. Thank you so much for the gifts, by the way. Yeah. Am I hearing something? Nakay napatukan? Wala. Oh, Nangita okay. na kong music. So may music na to. Wala, nangita na We music. are open for requests, by the way. Feel free to request songs by Tapati. Nga, tanaw ninyo nga makanta niya. And although we're not having instrument here, may mga gidala-dala na mong instrumento, ay kabala ka kay pwede na mag-karaoke. Naragid ni diri. Available na gid kayo ni for, okay, right now. So, let's see. Clarence and she's saying, or Clarence Jacob. No, may gabi and hello po to Kuya Magic. So again, katong pagsibya maabot naman ta sa kuan. Layo na kay tag naabtan ani. We can even go to the lengths of maybe Dumanhog. Maabot na ning Dumanhog. Ato pangutanon tong taga Dumanhog dito nya pohon. Up to I think I was listening abot to Carmen or Sugod. Let me make sure that ato na i-clarify kay murag layo na gid kayo abtan ng ato ang pagsibya. Okay? And that is a very, very good news, no? Huh? Diba? Wala ka dako! Kadako coverage, diba? Dako coverage. And so, I'd like to say a good evening sa mga tao nga just tuned in tonight, mga bago pa naminaw, nga nakakuyog karon diri sa ato ang Sibian, diri sa 105.1, TMC, kuyog ni Bai Jaya diri sa atong gitawag nga tulumanon nga gamut. Gamut which is pag-ugat, no? Ugat sa imuhang kaugalingon, sa imuhang roots, no? Sa asa ka gikan og aron pa lig-on ka ba? Lig-on ka sa pagkatawo nimo, lig-on ka sa kung unsay imong baruganan. Mo ginaya ako ang ganahan gyud ipahin dinhi sa ato ang tulumanon. Here in our show, it's about strengthening your foundation. Okay? Especially diri sa pagkabisaya, usag na siya sa ato ang kinahanglan nga aduna gyud tay tamdanan, aduna tay gi-follow nga guide. And that's exactly what we're doing right now, no? That syempre kami kauban ni Tapati, mga alampat sa amo ang nagkadaiya nga mga kuan. Ako sa pamaagi sa kini sa Tapati, pamaagi sa awit, no? Ako, siyempre, naapotay awit, pero mas nitutok ko sa ato ang paglihok og sayaw. Muna nga, puhon-puhon, kita niya muna mo ni Tapati, nga, mag-jamming po may bisagasa. That we will be doing all these other works of art. No? So join us. If you're here, tune in right now tonight, here in our show, Gamut with Bai Jaya. Yes. Good evening sa tanan. Mayong gabi. Nagang yung mga tao des gawas ron ba? I mean, katong sa una, magkuhan kong show diri. Mingaw pa kayo na diha. Karon, by the way, everyone who's tuned in, Skydeck 360 has been open for months now. Naghanyug tao, and it's so fun to see them walk around and say hi and hello to them. Bisag wa na sila kadungog nako. That's still fine. Eventually, makadungog na sila nako. And they'll really, they'll hear themselves. Imagine that. They're walking around, and then we just call their attention. Hey you. Hey you. Dili who you. Hey you. Basta ka diya. Di ba? And then maybe interact with them somewhere. Di ba? One way or another, we get to talk to them. All right. So, meanwhile, you're here. By the way, Tapati, wanna let them know why you're here. Nganong nakadiri.
sa Sugbo. At sa imuhang gihatagan, di mo na private imo, ano? Di mo ka private doctor. Ay, wait. Sige. Taps, ngano na ka diri Sugbo, Taps? Ay, ano na ako karon? Oo. Ano ni uli ko? Anong ni pauli ka? You might want to share the page that you have sa nakon. Yeah. Personal. Sa kanang event ni mo ron, katong i-post mo ba kay may man i-post na to. no? Okay. Yeah. Actually, yun akong anak, giminga man yang lulag-lola. So ari siya diri summer. So hatod na ako sa diri niya hapong among mga relatives nga Yeah. gikan sa Australia. Ana sila ron? Australia. Napod sila ron? Ani diri bakasyon. Unya kanang so 2-in-1. So personal and at the same time katoy mingingong pang gamot. So kani sa Tagalog nga word ng gamot. So I'm PITAC Panggamot, DOH certified acupuncturist. So gikan kong Iloilo the other Tusok. day. So karon ugma agto ko sa Wellness Land Urban Center in the Okay. morning for some private acupuncture patients, clients, and in the afternoon naatay libre nga medical mission, that's free acupuncture. So na ugma na? Ugma gihapon. So Okay. sa buntag na ako sa Wellness Land Urban Center. And then Okay. sa hapon na ako sa Sagrada Familia Chapel sa Honey Homes, Pardo. Sagrada Familia sa Honey Homes Pardo. Okay. So naatay free acupuncture Uy, medical kana, mission oh. from 2 p.m. to 5 p.m. Ikaw ra na ba pila mo makabuk mga acupuncturist na dito? Ako ra usa and then naapay lain si Brother Jongjong kung kailan mo sa iyaha siya ang right hand ni Chufelo Kamumot. Uy, Father Kamumot, sakto ba? Father Okay. Chufelo before he died. So right now he's basically just 3 miracles away. So si Brother Jongjong To be he's been going canonized to as a Vatican saint, yeah. already 3 times. Okay. While ginaprocess ang canonize niya as a saint si Father Chufelo Kamumot. Chufilo Kamumot. So Okay. karon because Father Kamumot is in the healing ministry. Yeah. So mo na yung gatuyok-tuyok sa dinhi. So Iyahan ning ministry ang imuhang nagpadala nimo diri. together with alright. Brother Jongjong. So Brother Jongjong is So, actually taga-diri na, taga-diri? engineer. Oh, Taga-diri sa Barjo. he's a professional engineer. Pero when he was touched by the Spirit. Spirit, yes. With the kuan siya, nadasig siya at the same time inspired with Father Kamumot. Yeah. Okay. Na-appeal na siya sa iyang healing ministry. So So even if the physical body of Father Gamut already died, moved on, ang healing ministry gapadayon gihapon with Brother Jongjong. So tomorrow it's going to be his team and me. Ako ni kuan ko ni Sa Joy Pardo. Force ko niya. Sa Pardo. Oo. Where is it again? Para may Sa mga tao. Sagrada Familia Sagrada Chapel, Familia. Honey Homes. So it's Okay. entirely for free. So medical mission free. But since it's free, we have to make sure na basin dagdaghan kig tawo mga to magdagsa na ba yun. So na how do we go about so the 2 to 5 p.m. 2 to 5 p.m. So within that time frame lang. If muna siya malapas nga na time ganig frame. 5 p.m., close na. Wala na gyud. But there's pero mahitabo magud pirmi gyud bisag wala ko. Naagyapon si Brother Jung padayon gyapon and he's been going around the entire Okay. Cebu, not just city, provinces. Alright. Because mo man ni ang kuan healing ministry. Provinces like Ni- okay, maabot yun siya sa mga Cebu. Cebu din, Cebu lang. Province. Okay. Ilailaw na to si Brother Jongjong. Ano sa full name niya? Kalimot ko sa pangalan niya. Redemptor, grabe yung name na. Yung real name is Redemptor. Then let me Google. I mean, fine. Again, Sedon. brother. Redemptor Sedon. Sedon. Alright. They'll be together with the Pati, our acupuncturist, for the medical mission of the Kamomot ministry of Part of Father healing. Kumo's healing Mo na ministry. siya ang katong buhi nga tubig. Sakto ba? Is that the one? Lahipod, si kang papa to. Papa nga lineage. Pero ang Yeah. kanisa pang healing. Mhm. So of course, ang pinaka-modality is still following scientific Yeah. process. Yeah. So there are electro machines, acu machines. Okay. So one, I can do the electro acu Yeah. while Brother Jongjong iyahan na siyang ibutang sa different parts of meridian sa lawas. Pero instead of acupuncture needle, it's like a pad. Pad na O, gigamit. pad na siya niya mo stimulate siya.
Still Stimulate siya. micro needles kaya po na siya. Dili siya Hello. needles. Good evening. kuan. I think we got some people from where's that? Yeah, passing by. That's Universal Rubina. Rubina, Wow, Universal Rubina. nice. Just passing Good evening, by. may gabi. Yes, enjoy. Enjoy the Skydeck 360. So anyway, mo na ba nga balik to kanang patch ninyo? It's still considered microneedles ba? Sakto ba? Ang patch dili. It just channels the electric current. So more siya muscle fascia ang dating. Yeah. Pero ang asa siya ibutang, that's already the meridian. Kung asa Okay. dapit ang meridian. So kung bunan na may yung kag fascia, basa fascia may yung kag kana asa dapita ang murag sakit sa lawa, sakit-sakit. Kung imuhunaw naon ra ang kanarang muscles nga puy-puy kung unsa manggaling, pero sa traditional Chinese medicine na perspective, naagihapoy mga meridians, which is gina-practice gyapon sa atong mga katiguangan. Okay. So, Unsa itawag na to sa atong katiguangan kana? actually, Ang daghan sa meridians. terms different kuan. Kanang kung may kag napasmo, nisud sa ugat, Mm. naidaghang terminologies. Specifically sa mga sa Mualbual, akong lola sa lola, Yep. I found out last year nga nisakad jud ko to sa bukid gud sa Tumunoy sa Mualbual na ako nakahimamat akong mga parinti didto. Oo. Kay namang koy usa kanti nga akong gibuhatan sa fire needle nga ang dagom gipabaga sa og gipabaga og ganang kayo. Yeah. So ang needle mupuwag yun siya kay gipakayo man nimo. Mao gani. Nya imong ibutang sa Paso. acupuncture point. Mapaso ba eh? Na siya paso. Pero okay ra gamay. Gamay kayo. Oh, pero kato siya I've learned that from our teachers nga 100% Chinese. Oo. For 7 generation nga kuan lineage pud sila ha sa iyahang papa sa papa sa Di papa taga sa papa di sa na papa. taga diri nga inchik. 100% Chinese. Dito Nga gyud dito sa- gyud sa China, China nga gyud diri for gikan. mission also. So karon akong gibuhatan ako antin siya, ay pareha man ni misulti siya about a name of our certain lola. Pero ang sa tuang style is kanaging sa kupras, unsay tawagan na kanang pinaka shell niya, Bagul. bagul. So ang bagul, ang buhaton ko no sa una, iyan ang pahaiton ng tumoy. Pero triangle na siya, pahaiton ang tumoy, niya pabagahon. Niya nagbaga na, so which means nag-red sa tumoy, na gamay kayo, pero gamay man siya. Muy i-add to dito sa point gihapon. Oo ba? Sakit sa gininoon siya, pero tungod kay Dako gamay naman naman lang, Oh, pero gikuan man siya, gi-sharpen man siya. panipsan so jud lipsan. maayo. Oo. So mura siya, mauna siya ang substitute sa needle sa unang panahon, which is naa siya sa tua. So karon mangutana ka, is this Chinese or is this our own natural and traditional healing practice? Medicine, no? Pero kung buto na it's the entire of Asia. Kung Okay. tanawin mo, because there's Wala nag- similar resemblance siya. Oo. similar. Of course, like on the migration and definitely ni agi gyud sa greater continents. Katong nang labang diri ba? Gawa sa atong mga ancient good nga taga dinhi. And then, Masabda na sa gyud ya. Scientifically, our DNA as Filipinos, sa term ng Filipinos, as Filipinos. As our archipelagic islanders. Yes. Ana. Ako, Sa I mean, saktong etymology. for those, for those of you who's tuned in, I would rather use an Austronesian race, but malimit man gud ta sa Austronesian. Kaya naman ko yung nag-una, Australasian. Australasian. Lation. Oh, kiduha man na ka kuha na to, to ang kanang ancestry ba? No, genetically, the ones that cross the waters and then the ones nga nagland, itong Negritos and of course. By the way, ako ba itong nasuta ba karon bago lang no? Kanang sa karong panahon na din sa Cebu City, hot topic pod karon ang pagbalhin sa mga badyaw. Badyaw. Atong Nag-picture ko mga- ha. Matingas lang ganun. Nangingisip. By the way, ang atong pag-pronounce ana is badyaw. So the way badyaw. Well, soft na ilang pag-mention, di gina sila gahi. Ang kita ra yung Bisaya, may gahi kayo. Pag-pronounce na is badyaw. Badyaw. So mo na nga ang kanibang hot topic na nga nasuta po nako ba. I found it out through a research of their migration. There were 4 waves that came in. Negritos North, Negritos South, and somehow among those 4,
the Bajaus were also one of those. Very, very surprising because as an Austronesian nga, mga masters of sea, the navigators ba, kanang mga banggiitan gud sa mga paglayag ba. Ang ato ang nakuha na karon kay kani ang nahagbilin ang ato ang Bajaw nga nagpadayon sa ato ang craft o sa atong pamaagi sa atong pagkinabuhi ba. Pamaagi sa atong pagkabuhi nato sa itawag ganing pagkabadyaw ba or pagka ocean navigator or seafarers ba. The right term is seafaring navigators and the masters of seafaring ang ato ang mga kaliwatan, our ancestral race. Muna nga in terms of naval knowledge, no? Naval knowledge, muna nga naval biliran. Okay. Kaning ato ang paggamit sa mga sakayang dagat. Kani trivia lang trivia, no? Kaning ato ang kamay lang na akong idalit pa. Bai Jaya roots. Gamut. Kani bang trivia lang kaning. Kano kuno pag-abot kuno sa una kuno sa mga langyaw nga mga katupitong mananakop na mga Espanyol natong mga naabot diri. Nakita nila nga advanced kuno kaayo and very sophisticated ang atong mga watercrafts. And because of that, one of the things that they did first when they started their way back here was to destroy it. Hence, you will not ever find any relic of our Krakwa. The warship. Not worship, warship. The big, but documented. Documented by Pigafetta. It's documented by Pigafetta. You know, the history that we know, of course, the general masses know, nga nahibalaan nila, kinadunggan nila base sa eskwelahan, kung asa sila nag-eskwela, mo ilang nadunggan silang history teacher, o sa ilahang, unsa pa na diha nga nakuha nila. Kay tungod, mo man ang gipadayon lang yun. That's basically post-colonial history. Mo na nga a lot of us, kadaghanan na to, magtuo nga, dire pa niabot ang ato ang origins pag abot ni Magellan. Gikanta po na ni Manoy Yoyoy on March 1521. You know, kana ba? Usa po na siya nga rason nga na stuck up na sa mga utok. Kana bitang mga tao, mapalayon lang po sa ilang mga nadunggan, mura po dilang naibalaan. Unya, kung dili magkugi og lantaw og subay sa ilang mga angay subayon, di po na sila makaabot na para sa atong mga naabtan nga mga kaalam, no? Kanya, kung di po sila makaila-ila parehas na to o katong uban mga nagkahatag po na itong paglamdag, di po sila makahibalo unsa na atong ipanghisgutan karon, di ba? Hello, maayong gabi ninyo. Welcome. Di ba? So, ang ato lang kugi lang kining unsa man ganin natong naabtan kaalam ron kung magtingala mo nga unsa man na din man mo nakabaon unsa man ang libro ha hulat lang mo kay mag-publish may libro pohon. Yes. Watch out. Ha? Padong mi diha. Padong mi diha, we're gonna publish a book. Tapati will be doing the foreword of that book. Di ba? The artist man sa Tapati sa kuan. She writes her songs man. Tinuod So ka she's ba? a writer. Mo publish ka? Bay, hindi, onya na. Recorded on air. Di kay, ang atuwa mo gudan kung di mo gudan mo hatag og dalit diyan dapita. Unsa man na ito sigig yaw-yaw diha? Unsa man na ito ang sigig lihok diha? Nya kaniya ito mga ilado po ng mga bantugan pong manunulat. Butan talaga mga historian, no? Mga tigkalap sa mga atuang kasaysayan. Na sila mga agi, na sila gipang sulat. No? Nya kamura di ay. Di ba? Kamura gyud. Saman. So, ato alangan na nga piece of the pie, nasa tayo ato ang madalit ba? We also have a thing to share to them. Oh, di ba? So karon ka katong mga
karon pa naminaw, welcome to the show we called Gamut. It's our rooting for our identity. Me and Tapati right now, we're gonna be regular every Friday. We're calling in for sponsors to the show. Yeah. Nga ganahan mo support sa show na to. We're open right now. We're open. Si Tapati mo sponsor na ko from Manila. Pohon. Asal ti mo agoy. Agoy. Kissing yaw. Uy, di na ba? Ano ito? Di ba ako na-peslit? Tara. Agay! Mapriso ka! Kana ba? Kanang, bay, ikaw-sponsor na itong show, bay? Ikaw, bay? From Manila. Meron, nang hold up na po daw. Sponsored by. Stage hold up. Kasi tawag na to sa imuhang medical kwan, bay? Traditional Chinese Medicine Clinic. Chinese po ko doon. Ano man? What's our traditional Chinese? TCM ba? It's my kuan. TCM naman ba? It's my certification. It's my official Yeah? certification. Okay. DOH PITAC certification. PITAC. Training, PITAC. DOH PITAC. Yes. Pila ka tuig gano'n? Taod gano'n ba? 5 siguro to, no? Well, nahugid siya og duha tulo ka tuig pero ang feeling na kumura siya 4-year course nga gi-condense. Kay Yeah, it's condensed. nag-squill lagid mi og Western medicine, conventional medicine, og traditional Chinese medicine. I see. So So it's like medicine really yapon. going to medicine with Really? Mandarin. So the training is really Sit ng sasi kulak, chikpoy gout. chongkoy la. Ora man ako ni balaan bay. Nag-ihap para sa Hokkien bagid. Mo na bay nga. Unsa man na imuhang kuan dito? Plano nimo dito mag-open ka clinic dito or diri ka mag-open clinic sa Cebu? Kung maingon jud kag pangwartahay gyud no. Kung pangwartahay gyud makika abli kag clinic. Aha. Pero kay tungod dili ko kapresyo sa calling. Ayay ka. Ayay. Sado. Okay kayo. Kaya kung may yung kag Diba. calling good, it's an initiation. Si Kuling man na bay, Kuling. Sigot the Wonderful. Sigot the Wonderful. Kasi nakainom-dom niyo sa Sigot the Wonderful. Kini bitaw Gawas ang edad. sige radyo ko si Hisgot rin. Nakatawa ko ba kay ang mga naminaw na to Gen Alpha naman. Kung maminaw sila. Unsa na may ba? Unsa na may nabala na ni mga tao na? Oy, Gen Alpha, wag mi kalibutan sa mga ipangyawit, kabaw gyud mi. Pero bawa mo. Makita mo na ninyo sa social media kana bitaw the golden years. Kanang magtsinilasay, magduwa og tumbang kanang gitawag nimo tumba lata, magduwag taxi, Shatong. Gen Alpha. I'm calling out to Gen Alpha. Check it out. Check him out, yo. Otherwise, kung di mo check out, Agay! Mapriso ka! Pabriso dyan sila. bitaw, dako kayo kasayang ba nga. Di mo tanaw bitaw sa inyo ang kakaraanan bitaw. Di mo kumingon nga buhaton na inyo karon dayon. Bay, gibuhat ko na ako bay. Like back in HR days, naghimo jud og sports fest bay. Akong sports fest nga gihatag sa akong mga empleyado na including mga managers bay duwa bay. Duwa gid sila nga mura gyud katong panahon sa bata ba nga wa gyud duwa mig Japanese game bay. Bahaw ba? Bahaw. Sus, makaingon jud ka bay nga wa gyud sus. Makaingon lagi ka nga kauban ako nga mga head sa office nila, managers na dinakbanay may bay. Way pasaylo bay. Wala patawad Gukod yun, kamang yun, ligid. Samad-samad ko na kung mga kauban managers ba. Samad-samad garas-garas. Kaya nga ang amuang ko, among lugar, balas. We have really sand bitaw nga kanang dili bitaw ng kanang pino kay nga sand. Mailhan yun mo ba nga. Mura na bitaw siya white sand o itsura pero mga nabuak nga shell. Kanang mo pa ma-refine ba. Samad-samad ang agis mga managers kuyog na ko. It was a really great year for me back then. Sir Nick Wu, may gabi ide Sir Nick. Ako ang bossing dito. He's my CEO of C Olympus Marketing. I don't know if anyone here knows C Olympus Marketing. Shout out to C Olympus Marketing. Ngayong gabi sa mga kuan, I think Diane Wu is the one running that right now. Shout out to you. A good friend of mine. I mean, kauban na po nako dito. But I will never forget that company.
And thanks to the people around there, kay nindot jud kayo po ang akong pag stint dito. I had a good work career there, and I was with around really good people. And it's just that I wasn't able to really stay that long. No, kay kigwahon man ta. No. Naggan man gito ka ng gustong buhaton ya. Gusto man ta nga mahimong alam mo na. Unsa man alam mo na. Kana. Who else is tuned in at Bantayan Island? By the way, mayong gabi. I used to have my good friend tune in to me si Balt Layese. Usually, may tune in na siya na maragwalang ko. I think I missed out on informing them that I'm online. No, I think mo na siya kuwang na ko right now. But definitely, the next shows, panihong ko na dire. Last week, I had kuan ba si Randy Parientos and Hazel Parientos, the couples for kuan. Kay nagkuan man may pag Saturday. I think that was Saturday, Sunday. Ram Navami. So nagistorya mi diri bay about Sugbo Hindu Society. Ooh. Imagine that, huh? Which is actually going back to the name of the islands. Right now, it's Visayas. Diba? Coming from Majapahit. Shri Majapahit. And actually, Shri Vijaya na empire. Shri Vijaya Duha man Empire. ka empire So, sa nag-abot. Raja Vijaya. Shri. Actually, not Visayas, that Raja. it became Visayas. It's Ako ba? actually a colony of Shri Vijaya. But there's no Raja Vijaya. It's I don't know. I mean, going back, it's back to where it come from, that Chola dynasty. It was the Chola dynasty. Yeah. So kung makaingon gyud ka nga before this group of islands called as Philippines, we were never really a nation in terms of governance. Like Definitely, the Luzon definitely. or the Visayas Yeah, and yeah. Mindanao. Federal na kita kaniadto pa bay. We were a federal like kanang kingdoms. We were made up of kingdoms, 'di ba? Kingdom of Tondo. 'Di ba? There is no one country. Thanks to Spain. I think that they kind of like have us as one. But we were all independent kingdoms in certain territories of islands. Mo lang na nga, I think kung political perspective or political viewpoint is concerned, bisig kung saon yun nato pag-ingon ba nga, one country, one people, mo na tong libro sa una, history. Oh. Bisig kung saon na to pag-ingon nga, one country, one people bay, naagi tay regionalism. Di gid mawala sa ato ang regionalism. And that is one thing that is a little bit on the sociological perspective of understanding ba unsaon gyud nimo paghupa or paghusay ning ato ang pakigbangi. Imagine karon pa lang daan usa ta ka country pero ang atong capital na dito sa Luzon. Di ba? Ya dito gipabarog na ang ato ang mga central offices diha. Unya karon syempre diha dagan tanan centralized man, no? Yeah, the rest is regional offices, mura ra siya extension or whatever ang mga nagrepresent sa lain-laing tapok sa mga pulo, no? Unya karon ang mga manglansar sa mga dagkong opisina adto mo report dito. Og kasagaran pag yun ng manglansar taga ngadto. Di ba? O kana ba ato na hisgutan no. Politika na gamay pero si Bai Jaya di gud kayo ganahan mo hisgot og politika. Ang ako alang ang sa pagpabarog niining atong balaod og balaod nun ug sa ato ang pagmalakad sa paglantaw sa kaayuhan sa mga tao which is our government. Okay? Di ba? Mo nang ato ang paghusay ning tanang pakigbangi nato kanunay ba nga mga Tagalog, mga Bisaya. Ano ba, di ba? Karon ganiyo sa TMC, bias Bisaya man ta. I want to be Bisaya kasi ayaw ko magtagalog si Tapati ngayon eh. Kasi alam mo naman si Tapati pag magpunta ng Maynila to, Tagalog yung dila nito eh. Gumaganon to magsalita eh. Gumaganon. Walang kita mga Bisaya ang magtagalog ta. Gahi gud atong dila. Anyway, going back sa pakigbangi. Mano politika ba eh?
ang kung ato ang dagaan na siya og kanang ato ala nga paglantaw ni inana ba, di siguro kayo gid makasabot ta nganong di gid mahuman ang pakigbangi hangtod sa atong dawaton nga inana na gid ang atong gisugdan kaniadto pa nga kada pulo lahi gyud ang nagdumala. Sakto ba? Bantay ra gud. Lahi gyud. Kung balik ta sa word nga governance, I do Yeah, understand that people Sige are daw, sige sick and tired of the word politics. If you look Tinood, at the etymology of the word politics, if you Google it right now, go to Wikipedia, wherever, politics. So Okay. it's really negative in the sense na Na nagid siya. naanagid siya yung negative vibe poly. Sa and to then pa text. Para sa not to paint politics in a different light, pero dili masad pasabot nga politics gubot yun. Really. Ay nako. Oy, ako. Pero ang atong nindot pa paghisgutan is governance. Kay may yung kag the word governance, there Bitaw. are different forms of governance also. Such diri nahug na magitag Republican, di ba? Okay. So parang democracy, Republic ka, no? executive, legislative. Di ba democratic mo daw eh? Wala man tag- Executive, legislative, and sa to, judiciary. Nya atong judiciary. gi-outsource ang judiciary karon sa ICC. Agoy. Anyway, so the different forms, some are monarchy, anarchy, joke. Communism, different. Tugnaon mo ka ba? Wala. Kung buto na now, there's no perfect form of governance. Pero kung tanawon Bitaw. din na to sa unang panahon, mobalik gihapon tab, it's not like primitive. Yeah. Pero sa una man gud, nindot nga gagmay islands, we're free people. Mas focus nya, mas intimate ang governance in the sense nga people really relate to one another. That's why kapwa, the published kapwa. book of Kapwa. Catherine de Gia, Finding the Self in the Others, the psychology. Pero if you look De at Gia is the wife of Kidlat, Kidlat. Tatay Kidlat Tahimik, a national artist, Yeah. is based in Tatay in Kidlat. Baguio, Cordilleras. Yeah, Ililikha village. Oh, so kana siya alone. We are communitarian. I don't know if that word is the right correct word. Community, not communists. Okay, Nindot sa nada. communitarian. Communitarian. So we relate with one another. We thought about Communityism. community. Ay, sorry. Agoy. Mapriso ka. Igot ano. Kailangan naman sa Tagalog, no? Communitism. Diba? Communitism. Dili communism. Communitism. So mo nang, Bagay. di ba, sa olden days na ay dato, na ay bae, then there's a different set of hierarchy. Nagyapon siya yung hierarchy, but at the same time, naatay ginatawag ang mga katiguangan. We have the elders. Up in the north, we have the DAP-I. So we already have the concept of collective leadership. Bitaw. So it's a tribe. I agree. Highly It's a agree. tribe and a council of elders. So, Definitely. Akong apelido, Tarongoy. 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 So, mayon sila Ito, as kasugsog ni Juana sa una. kuan. O siya ko kasugsog ni Juana. Pag tarongoy, Hoy, tarongoy. Tarongoy. So, murag mao kami ang mga righteous people nga sige jud correct. Tarong, oy. Nga to sa Malboal. Pero ang root word also with that with my surname, tarong, it's harong. The word harong is home. Huh? And magharong, Harong. magharong ta. So it's actually a call for Tapok. mura siya tapok, Tapok. magdapay ta. And then we talk about the affairs of our community. Di ba? Nga pa lang da, ano? Kaning mga gipanghatag ni kaalam ni Tapati Dre. Recorded right now. And this is, we can definitely go back to this. No? Kaning atong episode karon 11th April. The Gamut with Bai Jaya and my good sister here, Tapati, soul sister here. Nga, about politics naman yung amo ay. Amo sa istorya. Mo lagi niya akong Di ba gingon. sabi kayo, kay hapit na biyang eleksyon, no? Oh, mausad. Kumusta man ang Igo na sad. Kumusta na ba kayo, Chan? Nabusog na ba kayo sa inyong mga laog-laog? Alright. Kani man good. Mo na gito nga. Murag naka-design na gid siya. Yeah. Di na gid na to malihayan ng mga pakigbangi. Kanang mga mudslinging, kanang mga unsa pa na diha kay para kinsay makadaog. Mao man gyud na ang ato ang nakita sa the scenery sa politics. Kung kinsa mo'y
advantage. Yeah. Karon sa survey pa lang daan, iyayahay gud sila positioning. Yeah, by the way, ang survey, di man Basta may sa kasigurado sa survey, di ba? Musalig ba mag-survey? Musalig mag-survey? Sige, kung musalig kag survey, good luck. Okay? So, ang importante siguro natong atong ibutang nato sa atong alimpatakan karon is kung ikaw kay balo ka sa nganong naay pamalakad niining ato ang gitawag og pamahalaan. Di ba? Mao nang Tagalog, di ba? Pamahalaan. Kanang nganong hatagan ta og mga kanang oportunidad, hatagan tag igong higayon, no? Para mupili sa ato ang saktong mangulo. Dili manggulo. Di ba? Kinsa mo'y ato ang pangulohon sa ato ang mga nagkadaiyang mga lawak. No? Sabi ni Bisaya gyud ba? Laktod yung pagkastorya ba sa lubas sa dagang Bisaya. Kanang kanya nagkadaiya na itong mga lawak, no? Itong mga kasakupan. Kinsa na ang mga pabarugo na to diha ug hatagan og pasidungog nga isip ato ang mga tig-ulo. You know? Tig-ulo ni ining ato ang katilingban o katawhan. In the context of John Alpha, English. Whatever. So, kining ato ang gihisgutan karon, by the way. For those of you just tuned in, we are on a hapit na ba? Hapit na good. I mean, 7 to 10 p.m. is very short for a conversation with Bai Jaya here, everybody. Mona nga, check it out, Friday, 7 to 10 p.m. Okay, for now, I didn't set a topic, but I definitely even wasn't able to write down on our show, but we'll try to edit that later on. But you will see, it will only be the episode and then the date. We'll try to put in that Tapati was here. Sure. Feel free. Ako sad mo nagmukuha kog tubig ba? And I'd like to, for the meantime, unsa may mga ganahan mo ngay ba? Tukar na to. Ikaw na sad ba? Kaya I didn't really put a playlist here. But di sa ko ganahan mo kwan. Unsa may maya natutukar ba? Magpaka-aktivista sa ko slight. Yes. Sige, gimingaw ko sa katong kanta ni Budoy ba nga. Kawatan ka. Hey, I like that. They're painting heart over. They're painting heart over our. Tugnaw na jud kayo tong booth bay. Bay kuan na garo nag moisture accumulation na sa gawas. Ato pa kita si Budoyski ha. Kung wa dre way problema because we can always play. What's the title of that song? Bakasi? I always have something ready. We can always, thanks to Kuya Magic here, this station is amazing. I can play any song you want, except that, basta naalang good na siya nga song, right? Dili na kanang imong album nga ipa-out pa pohon, nga wala pa din mo nabutang sa media outlets. No. But as long as na siya, let's say na sa Spotify, na sa YouTube, we can play that. Atong tanaw na siya ron. Atong amigong Budoyski. Okay. Asa man na ba? Live? Do you want a live or I think studio record, no? Kanila siguro. So like listeners, I think. That's the crowd favorites. I think, siguro. How would I know? Number of, you can see the right side, na siya more numbers. How many I think it's just times it's been listened to? Amo ba? I think it's just the minutes. But anyway, definitely this is a song. All right, so we'll play music here. We'll take a short bio break. Me and Tapare, I'll drink tubig. Yuhaw na taon tayo. Sige, yaw-yaw dito itong laway. Hurot-hurot na itong laway. Mr. Tapate, ba? Kinahan na bigyan musik tabi. And so we'll play this right now from Budoyski. I think this is in Darwin. Budoy is in Darwin. No, sana na yung dagan dito. Kaninga kanta niya
Igo-igo gini sa maigo. Ang pasensya na gyud kayo pasaylo sa inyohang kasakit diha, pero kung maigo mo, ikaw na. O na may mabuhat na. Wala lagi dis budoy mo dagko ani. Muhimong kanta ba. Wala akong mabiliban na yung budoy eh. I don't know. Do you agree with me? Nga kaning basta tawag gani. Okay na nakauban. Okay na. Basta kaning sa kanta ba? Bisag balik-balik bitaw. Di ko ganahan musulti ato yung ikanta. Di ko ganahan musulti ato yung ikanta. Pero ka na bang balik-balik ba? Pero makes sense, di ba? You know? Di ba? Repetitive ka ba? Naa siya'y NLP factor. Near-linguistic programming. Hay ba? Pagsika na imuha ba yun? Unsa may naa sa NLP factor ba? Kanago near-linguistic programming. If there are certain words or thoughts that's being repeatedly told to you, then your subconscious will absorb it and it will integrate into your consciousness. Delikado dito mo tong di lang sa nato hisgot dire kay hindi mo tong ikanta. Mas check and balance sa as a form of awareness sa mga politiko. Yeah, where are you at? Are you are you doing your service work, or are you one with the spider web of people in the game of graft and corruption? Agay! Bugat, ayaw. Kanta na lang ta. Agay! Mapriso ka. Ay, nako. So may kanta na to ba? Kani. Request ang tapate ba? Kay may nang live. Ato ang kuan at saban kaning nabi karaoke ato kang kuan. Pwede mo siguro ka mo kanta ni karaoke ni ikog sa tagamay. Jesus, oo. Dagko na lang. Kaning si ikaw at ako. Ikaw ug ako. Ay, yoro. Ha? Sa may kanta ha? Wa mo siguro na, no? Di ba na, kuan? Di ba na? Wala. Ikaw at ako ang title ni kuan, no? Ikaw at Ako ako. nakasa kong papa kay naman Sige daw, sige daw. sa Cebu Pop Music. Unsa man na yan, kuan? Nakapila sad siya sa album. Unsa title na? F. Friend Tarungoy, by the way, ang amahan ni Tapati. Ang papa ni Tapati or Tracy Christy Tarungoy. Kompleto yun din taon. Og si Frenix. Frenix is Frenix, di ba? Mo gina yung name, di na niya angga, di ba? Frenix Tarungoy, usa ni siya ka kaning arranger, musical arranger, ug karon entrepreneur, songwriter. Grabe pa ni karon na maligyag kape. Sa motor. Di ba to? Dito ya, no? Dili. Hapit ko mo tuo biya. Hapit ko mo tuo kay mo tuo ko nga pwede sa niya hiligon. By the way, parehar ba mi motor? Napaya po to mi motor ba? Ito ko mo pareha mi eliminator. Mo na nga sa ato ang paghatag og sibya niya ni. We only have less than an hour to go. And we value that the time we're here together. Ako, I'm spending time. Kani. Naa siya sa YouTube gigawas. The title is Bunga sa Kabangis. Tira. Bunga sa Kabangis ug Pagluib. Bugata na ba eh. Bugat gid siya, but it's actually a question to the society. Nga if these people, mga anak sa mga troubled people. So, addict, kung unsa man diha, brokenness. If you're a son or a daughter of a broken parent, bunga sa kabangis. So, the word bangis is violence, diba? O pagluib or negligence. Okay. Sagbot ba sa katilingban? Diba? So, sa it's a question. Kabangis o pagluib. Bunga sa kabangis o pagluib. So, it's a call. It's a call to people. Like, a point of reflection. Alright. So, example, addict. Unsa man? Prostitution. All sorts that you grew up in violence, in an environment of violence, both physically, emotionally, all sorts. Yes. Cute ka eh. Hi. Hello. Hi, I love low.
Yang gisuwat ang name sa iyang crush. Yeah. Even ang crush with your name. Yeah, tira. It's Lawan. His name is Lawan. Lingawan ni mga tawana. Anyway, ako na yung saman, itukar na ko ang iyahang kanang kanta o ikay mo kanta? Ikaw na siguro mo kanta. Itukar lang. Kanigit pasakay kini sa stanan eh. Here we go. Sunod. Kay murag na may karaoke version na ni. Kada Bunga sa Kabangis with lyrics. Si Amy Filomeno man ang Amy singer Amy katong Filomeno. Gi-release siya before 90s. Amy Filomeno. Kani. Ato na yung 5 years ago na nabutang sa YouTube. But this was like early 90s if I don't... Grabe. ay kabalaka ni ha. 1992. Ay kabalaka ni kung mapalag mo, kantahan man ni sa mismong anak sa nagkompositor ani. O niya, kanang importante nga, kanin bitang, sige. Part na sa ibang program, di ba? Roots. Of course! Yes. Di ko delikado ani. Mapriso ka. Here we go! Kani, as my request goes, and katong mga naminaw karon, and again, we have it on record for the show. Here we go, everybody. Our dear, our beloved Tapati with a song from her one and only father. Isa murag ato sa ning uskan palihog. Na mahilom ko gamay ha. Murag na ko'y nabantayan. Murag na ako'y nabantayan. Kanit lang kayo ha. Murag na ako'y nabantayan. Murag na ako'y wala na kit-under eh. Under man. When you play? Dili. Balikan ako na. Kadiyot ha. Kaning... Hinoon ang mga kanta sa kong papa sa una. Oo. Usually mga theme songs sa mga radio drama o mga local TV series sa ABS. Oo. Sa una. Sumo na siya. Usa na siya sa mga kanta sa usa ka radio drama. Oo. Sa nag-drama. Unsa man nga drama sa una radio? But lang, sorry, nakalimot na ko. Kay 9, kung nakahinomdom grade 2 pa ka. ko ato, grade 2. Oo. Okay na kayo. So, 8 years old. Walo ka tuig pa ka ni. Oo. Murag na ako'y nabantayan nga. Wa na ko na nahitabo ron na. Isa kadiyot lang kayo ha. Kay I think kung nitugtog ko dito speakers, ano di mo ko pwede mo tugtog ni mo? Ha? Spotify, ang out. Ha? Kanito. Bunga sa Kabangis. Ug pagluib. Karaoke. Let's try this out. Here we go. To be sung by the daughter herself. Karaoke ako naman ha. Di dapat ikay mo kanta. Ang kinabuhi mo karong daw gamut sa lawod. Gibanlas bisan asa lang sa hampak sa balod. Imbis mo kaput ka sa mga pangandoy mo. Naunlod ka hinuon sa imong mga bisyon. Reset ba? So, muna siya ang background sa mga, diba? Question ka about DDS. Kikanta ba eh? Kikanta ba? Tokha. 1980? Kaling nga song? 1990s, 1992, 91. Nga
Nganong di matuid ang bunga sa kabangis ug pagluoy mo, di ba? Talk how much? Sa Di ba? Kagingit man. Dapat kayo like usa ka list yun sa mga kanta ni Efren Tarokoy. Nakakawala. nakatulo sa ka-album O, di ba? pero wala na gi-online. Mo nang ganahan sa Ano ka pa ba gini? o kada sa una na siya gi-upload siya sa YouTube. Akong usa sa gusto buhaton kay i-record na ko siya. Ya folk dili ba i-folk na ko siya og style para sa Cebuano classics para magawa siya sa Cebuano classics niya. Dito ta mga lyrics sa kanta sa papa. Oh. Bagay. Bagay. May nasa akong i-upload eh, para di mo fog pa. Tutong ko ba eh? Kaon na, ubos. Tara ganaan, kaan na niya. Open ba niya, ubos, kaon? Open pa? Banya, alas 10? Nagmotor ka pa daw dire or ga? Oo, motor ko. Took how much? Took how much? Pag-lukib means ko, di ba? Negligence. Took how much lagi? Uy, nawa naman mga tao. Bigyan na. Hindi naman. Kana gid nga question May kantay, way, before ng black ka, way. Sa katilingban. Oo. Ay lang kay alam mo katawag ko kaya ni sa music. Hindi, karang, ato yung mga kanta. Oo, okay. Grabe sige ako dago. Hold up eh kung Paano lang? ba paano ko na natin sa kaunahon na ko A few lines na lang, a few lines. Alaw di ko. Langko ko. 105.1 TMC, the best of us. Kanta ka to sa amahan sa ato ang igsuon ring si Tapati, no? Ngunta nagugugod sa mga albums pa nga na kay, I'm telling you man, kato pong gikanta na to bitaw tap nga katong kuan bay katong Katahom sa Kabuntagon. Sus, Ginoo ko. Nindot kay to. Para lang nako ha, nakakanta mo ming Tapati kani adto na Katahom sa Kabuntagon. Unya, ako pa ito yung gipagitara ato bahalag kampat kaya akong gitara. Huwag mo ko gitara diri ron. Kato lang itong kantahon. Sige daw. Sa may lyrics ato. Mangita. Di nana diri, di ba? I'm sure nana diri kung gisulat na sa bantugang Efren Tarongoy, basig nana diri. Atong oblihon bigay. Karaoke time tani. Karaoke jud. Katahom. Oh, di ba? No, bay? Asa man? No, bay? Buguya. Oh? Manyanita song malagi ni bay? Murag di siguro. Adara, hindi mo. Oh, sama ni. Manyanita song lagi ni siya bay? Dili na. Manyanita mo na katahom sa Kabuntagon. Basig lahi na. Basig na dili- sa lain ni himo Amo ba? katahom sa Kabuntagon. Okay. Manyanita song may nakabutang. Di siguro. How beautiful is the morning man ang iyang ngalan. Kana. How beautiful is the morning. Mo lagi. Karaoke. Ito na suwayan. Oh. Sige daw. Suwayan na ito usa. Ang katong karaoke. Karaoke manitanan. -1 man ni gani. Mo ba? Sige daw. I-try daw. Kanindot ning Kabuntagon. Okay, Walahi mo na. muna. Kanindot ba nga pamation ang mga hunita karon? Kada, sige, i-play daw. Asa mo tayo mag-ingon? Kanindot pa pamitiyo ng hunit ta karon. Asa mo na? Kato, imagingon. Ko, di ko kita diri. Pero ko tayo imagingon ganina mo to. Mo ba? Asa Awit na na? sa birthday. Kana ikaduha, unsa kahana? First Awit. or second? Di mo di siguro mao. Okay, kan man. Kami nagtukaw karon. Ikaw among sangpit, dili na siya mao.
No? Wala akong nakuan. Pero kung ako ibutang diri si Efren Tarongoy, makita na. Kautahom sa kabuntagon ba? Efren Tarongoy. Or Elmer Cabahog. Si Elmer Cabahog man to ang performer. Okay. Or the interpreter. Ah, So, siya I don't to. know how it was published in YouTube. Nakanta ni siya during the Pop? the olden days. Cebu pop music. Cebu sa mga pop, di ba, no? 90s. Okay. Kung na ni-upload. Kung mag-record ko balik. Para magawas. Yay. Para lang dyan mo. Iyan nakahusgan si Bai Jaya. Di, nindot yun to ba? Like, gusto dyan ako ito nga kanta, paminawon, matagbuntag, no? Kung pwede lang ba? Mas mayo gid siguro nga na atong kanta, ha? Mananita mo ni ba? O ba ni siguro, no? Kana. Sa kabuntagon. Kana na lang, oy. Wala lang tayo. Kapela. Kapilan lang tayo, oy. Kay Girly Lapinid, Las Piñas. Di mo ni mao. Nakaisad na. Hello, Kazumi Gaming, JP. Mayang gabi. We're restarting our live chat, I think, kanina. Or our live feed. Our live show at TikTok. Our TikTok live. And then our YouTube live at Tops Media Center, both are Tops Media Center. And you are joined by me, ato ang alagadri, si Bai Jaya. And ako ang igsuong si Tapati, who just flew in from Manila. Ato ang what do you call that? It's not. It's ambush. It's an ambush show with her. Because nakalitan niya siya, pinakalit niya ako because, of course, naadago ka diri and you happen to arrive on the day of the show. Otherwise, I'd go by my regular thing and I'd talk about stuff. And for sure, next one, I'll plan it out niya. Ganina, I had, actually, there's another artist that wanted to be in the show. And, what masya mo dayon? And I think, kung baga, niabot ka, mention ka na ko kanina, and I was like, okay, nindot, ugduha mo diri. I didn't plan anything. Story-story ata ninyo. And ako sad, syempre, yaw-yaw ko diri. And, kana, naamas Tapati, ambush si Tapati, piti. I don't think galanog-lanog sa Right now? Tops and the bus. Yeah. Bus station. That's good. That's good. The bus. That's You good. ride I going think up, I think more on the bus, the coaster. Coaster. Kana so katong tanan, all you tuned in our coaster at Tops. Hello. Drive safe. Enjoy the ride. 'Di ba? Nindot kayo ang pagbiyahe kay di man kayo Si Jay. dili Si Bai Jaya. ba do kung naglanog-lanog ta dito, mas maayo. Giving you a dose of Bisaya power. Kay usa man ta ka. Unsa? Unsa to? Wala ka dako! Kadako! Unsa mo kadako? Unsa nang dako? Anyway, unsa pa yung mga kanta ni Efren Tarongoy? The great Efren Tarongoy. Nga, pwede na ito ma-check out diri. Ano? Confucius. Huh? To quote, Confucius. Sige. Saman. Di ba ang gingon niya nga, do not do unto others what you do not want to do unto you. So it's a negative form Yeah. nga gi-popularize ni JC. Mhm. Yeah. Mm. Do unto others what you want them to do unto you. So, Ay. bulawan ng tambag. The golden Muna rule. title. Golden That's the title. So- Bulawan ng tambag. Mm. Oh. Ano ba? Wala gina na ito gikanta sa una ba? Mm. It sounds so preachy. Pero, Mao but ba? it Bulawanong adlaw. wala sa diha ang Na. There you go. Bulawanong tambag. Kana. Danilo Abapo. Oh, lahi lagi. Sige lang, go. Is this the one?
Siyempre, Really, it's Elmer Kabahog, if I'm not mistaken. that's another song by him. Okay. Sige, sige. Really, This is not the one. another one. Sorry for that. Sa to pa, dili na mao ang kanta ni Efren Tarongoy. Sige. We were trying to find the song. Atong gipangita ang ato ang kanta sa ato ang amahan sa Nitapati. Bulawanong tambag. Wala man. Wala. I guess wala niya nabutang. Hey, maayong gabi, Kalulong, Arirang. Maayong gabi to Shi, Princess, Kirby, Evastix, NPC, RJ Antiqueza, Bell, and Josie, Orlane Cruz, Cristel MV, Carl Texan, English ka. Carl Texon. Texan. Oh, yeah. Joshua. Right on. Yeah, John Axel. Dr. John. No? I don't understand the character. Bernadette. Vanji, Angelita, Rocky, M.A. Gazo, Emerald Caborte, Waimira, John Cute. Mayang gabi. Good evening. All right. Thanks for joining us here live with us in Bai Jaya show called Gamut. Okay, with Tapati here with me tonight. Our special guest. Manggamut. Manggamut ninyo. I'm saying hi to you with our Kuya Magic right now, who's on the back end of us here, who's doing the tech side, and muna nga hapsay ug matarong ang ato ang pagsibya karong gabi una. Lahi ragyod kaayo LR. kining naa si Kuya Magic. Lame kayo! Maojud na gyud, tinuod jud. Sana all. O gini ang ato ang mga expressions. Katawaan ang mga expressions. Napag ito sa unang pag-chore, oy! Nawala na siya, no? Nawala na siya, di ba? Yeah, I'd appreciate also your gifts, no? Anong ako makita, dire, you send gifts on the, on the metrics ba? You know, you get to be, how do you say that? You get to be measured like that? So, who's there? Lalaine, Yobski, Jocelyn, and Chubby42, Ange Ho, 13, Snow Girl, Naminio Elizabeth, and Jovelyn Kanding. This is Ea. Good evening to you all. You're here with us in Gamut with Bai Jaya and Tapati right now here with me. And that's, of course, our Friday show from 7 to 10 p.m. We have only a few more minutes. Gamay na lang ang nagbilin sa mong takna nga nagkuyog ninyo karong gabi una. O ubanin ko ninyo sa sunod pohon nga Biyernes. Matag alas 7 hangtod alas 10 sa gabi. Dinhi sa TMC, ang pinakabisayang sibian sa Dakbayan sa Sugbo. Okay? We are having the Visaya show. No? Of course, we also have Visaya show with Tambag Mo Chamsi happening also the same time on other nights. I think that's, if I'm not mistaken, Saturdays, and another night would be I might be wrong with the schedule. Yeah, that might be Wednesday or Tuesday night. Okay, that's Wednesday or Tuesday night. So give it a check. We have all the shows coming up here soon. Coming soon at TMC. Definitely gonna be a banger. Definitely kaayuhan yun sa Kabisayan. And of course, our Kuya Magic International show happening on the noontime show. I think it's still ongoing, right? Kuya Magic? Kuya Magic's having his show, the Magic Hour. Okay? Aside from our regular, we call this the regular show of Top of the Morning. Our selling hotcakes show with the Jiggy Juice and the Justine Narvios. And I was able to join them once in a while earlier when I was on my way here in the show for the Tops Media Center. Okay? So I think it's gonna be a few more minutes before we go with Tapati on air with me right now, and I don't know, maybe
Tapati, we're expecting really some few lines maybe Grabe. of your Grabe song, yun. because I mentioned to everybody that you will hear her. Di mo guna mahimong tapati Hold up. without Hold up. the voice, no. So I think Tapati is gonna do a song. We just a song before we go, maybe just one song, the Tapati song. No, so mas maayo siguro na abay. Let me just try to type it down. The father's compositions are not available right now. So I think, you can actually have... May mga kanta, pero Sige. dili siya Bisaya. Sige, go! Naku, magod siyang Tagalog. But That's I haven't okay. really published this. Okay ra bay. Alahat. Sige ra, walay problema. Sa man katahon. Kato yung gihimo. Pete, may Yeah. gabi. Unsa may akong Yang yun gihimo? sa tika. Unsa may gihimo nako? Katong sinulog. Da. Kinumdum ka to. Unsa man na? Live lang, wala tay background music ani. Unsa man? Are we just gonna go live? Mangita tay gan. Kato niya ka. Kato to nga song about why people come to Cebu to celebrate Sinulog. Can remember ka to? Yeah, but Oo, come sige, on, man. sige, Kadugay na to. Sige. O, sige, remember, okay. Bay, Brush hapit na down 20 ka memory to, 20 ka tuig na do. Ay, age reveal. My God! Age reveal. Hoy! Ayaw na kay mahitabo po ana sa kuanta ana. Sa sinulog na ta diri kay gamot may Uy, by the way, Sinulog guys. It was really a good time for everybody. Nindot kayo. Nagibisita ba? So many people came and joined Sinulog this year. Cebu City Sinulog was really great this year. I don't know, man, but nindot kayo ang kuan. Pero usa lang ka challenge na to ato kay naay mga kuan gamayng kakulian sa pag-agi sa mga ruta and so on kay nabalik man sa Cebu City. Sa diya gyud sa ilahang ruta gyud sa una pa. Mula na kuan dagkig tao ba? Dagkig tao. I think next time siguro mas mayo if ang mga tao next time kamo mga events gani kita ninyo, we have to be responsible with ourselves. Kuan na ta kanang kita na mo limpyo sa tong hugaw kay maluoy ta sa basura na to nya. Nindot biya kayo good of if kita nga na event limpyo ba hapsay ba? Na disiplina ang mga tao ba? Tara, kinundom ko. Yan. Yung lyrics and then Sige we daw. edited it. Sige daw. Subaya na ba eh? 20 ka tuig ang miyagi. Sa to ha. Lumad ug langyaw nagkita-kita. Sinulog. Lain-lain ang mga tinguha sa pagsaulog sa sinulog sa pagsaulog sa sinulog niya. Ano din? Kitang tanan subay sa sulog. Ana. Buhiun ang lumad nga sinulog. Iyay. Kitang tanan subay sa sulog. Ibalik ta ang lumad nga sinulog. No, kato. Para mo ta mo Yati. Kata gida, murag imong gituyo nga kanang original na gida. Original line na gida. Murag gina imong tuyo nako. Police. Ay, Yeah. arrest ako diri. Ansa man ni? Hey! May gabi ina. Kumusta? Focus na ako sa idol. Lagi karon tingin nagbalik. Ilay natin ka sa akong igsoong higala si Tapati. May gabi, sir. Ilay mo ni Sir Juan na si Chamsi. Si Sir Tutsi. Pero Charlie, no? Si Sir Tutsi ang ato ang nagkuan diri. Nag-atiman sa ato ang tech and everything, maintenance, general Thank you, sir. May gabi. engineer. Good to see you, Sir Tuts. Yeah, kuan kaning Abi na ako gituktok ko unsa na ibang buhat diha. lagi. Iyahan ning mga kuan iyang mga tipan check ron diri. Bay, kaning ako ang hangyo ba nga kanang puhon-puhon ang imong mga kanta diri ato ipaila gid sa TMC. May gabi, always listening. Yeah. Para kani magong katong imong kanta katong imong gingon karon. Di man ako gahimo to kita man jamming mo to na to. Nakalimot kay ko gahimo sa lyrics. Lisod mo gubay ato ilisan bay kay Bay. nailhan na mo gud. Ni bay. Nindot ni bay. Nailhan mo gud sa mga So, tao. may advocate. No, nailhan sa mga tao ba nga kanang batang the traditional nga naandan or nahimong tradition
But not really that it is really the The traditional one. sinulog that's celebrating Santo Niño. Exactly. But we are not here to conflict as an action word. We're not here to conflict Yeah. the traditions. Nahog naman siya ni-evolve siya towards that. Bitaw. Pero it's also in commemoration of the roots. Gamut. Yeah. Ang gamot, unsa yun ang pinaka-roots. Wow, yun. Anyway, ang ako lang is, bay, puhon-puhon, bay, asa man kanila makitaan, bay? Kung si Tapati, what do you call this? Puhon-puhon kaning, For now. mahuman na ning a show. Okay. Where will they see Tapati? Everybody. Well, for now, karon nagkuan ko sa ako ang traditional Chinese medicine acupuncture as a profession. Yeah. And also on the side, still performing with Joey Ayala, Okay. national artist candidate. Ooh. Naami 2024 nga album project. Okay. So in the works. So secret lang sa siya. Last year we launched our Joey Ayala at ang bagong lumad best of. So live at 70s Bistro. 70s For Bistro, now, ginagawa. we are na-release siya sa vinyl Okay. recording and it's being remastered so we can also release it in Spotify. So most probably if hapit it's already na. done, basig mga Wait, June siguro. Ang mga kanta ninyo naman sa Spotify tanan, di ba? Katutong mga unang releases under Right. Universal Records. Okay. This one nga live recording while we were performing, we were recorded live. So Okay. mali siya ang Joy Ayala best of Joy Ayala at ang bagong lumad live recording at 70s Bistro sa Quezon City na siya gihold. So right now it was vinyl recording last year and it's being remastered so we can release it in Spotify. So most probably when it's done, most probably, I cannot promise just yet, but most probably it will be released by June. Pero naami mga singles i-release from time to time, especially karon nga mag-election. So secret lang sa. Oy. But if you want to, it's under, probably you can follow Joey Ayala online. Joey Ayala online. Like what's the Joey Ayala project. I think Okay. that's the handle. It's the Instagram, no? Joy Ayala Project. Okay. Thanks for the hearts. And I think Joy Ayala and our sister Hitapati, you'll be seeing more of them. And katoyahang ipang announce karon. And again, if you're in Manila, if you happen to be in Manila, kung naamo dito, sa Bisaya pa mo, dito din mo si 70s Bistro sa Quezon City, no? Different places actually. From time to time, we hold it like Sa 70s Bistro, 70s My Bistro. Bros Mustache. Mao. Select places who advocates for culture. And OPM. Just, Yeah. muna atong gikuan dere kay sa ato po diri sa Sugbo, umupod na ato ang murag kinang gihangop ba nga selected. Usa ka lugar diha definitely lang kay nako ganahan ipasikat kay naapay na buhi pang culture in terms of murag artisanal na kaayo. Pero nilo lang ipanghisgutan. I commend the place ko Palm Grass Heritage Hotel. Na diha sa Hakosalem. Na Hongkera. Yeah. Maibad na Mga sila. originals, naadi perform ang mga original songwriters. Not necessarily the songwriters but they ang ilag yung hisgutan diha bay kanang unsa to gyud mga tinud ay nga mga Sugbuanon nga mga even pre-colonial. Mo na nga nindot na mga libro pud niya nga ipangbaligya diha, dagan siya gipangbaligya. Nindot pud ang kanang titles sa mga songs nga available dito. Yeah. Anyway, so what else do you want to share to them bay? Ang mimong ibahin nila before ta manamilit karong gabi una. Kay manihapon paming tapati ni ay. Ngoyong, lami kay ngoyong ba? Cebu dyan na siya, no? Ngoyong. But it's actually Chinese. O tinuod ba? It's ngoyong. Sa tinuod lang mga Tagalog nga mga redre. Makatilaw sa ngoyong ba? Mangita eh. May ngoyong da. Labo nag Chinese ngoyong na to nga. Of course, you know. Sa kuan. Kanang ang parian kani adto kay asa ko gadako. Sa parian, luna sa kariton ug baligyaanan. Oh, kay numdum ka na. It's almost Tamo kanta. sa kabus ug gamhanan, sa parian, Lucian Lataba. So, Lucian Lataba made that song. Kaning Aray, berhan. Google na rin mo. Muram sa tag makuratan na niya. Tempa. Di sa tinuod lang gyud. Ikaw mo koy maanak sa usa ka komposidor. Diha gyud ka ma. Wala matan, tang-an na kay ka. Kanang gitawag tang-an na kay ka. Biya sa nang
Tang-an na kay kastanan. Dili na ka basta-basta. So kung ganahan mo more information with Tapati, you can check her out on her page, unsa na imuhang social media page. Wala kay ko Naaka nag-post karon. Actually, wala kay ko karon. Tapati nag-post-post. Itapat. Agoy, ayaw tawag Check ko, her ay. out. Tapati Itapat. Okay, mo nang iyang social media page kung nakakita mo ning video tonight. I'm living a private Yes. life. Ay. Social. Okay, Pero so pohon, you can look Yep. up Joey Ayala project Yeah, in for sure. Instagram. Mm-mm. Muna siya for our next few songs that we will Bitaw. igawas. yeah, And then for my own, sige, ato nang hinahinayan. unsa man? Sa mo hinahinayan mo. Hinahinayan o release. Okay. Singles. Kanang imuha, nya bay i-appeal to atong kanta pohon. Ay, of course. And I look forward na makanta ni Tapati among gi-compose as a group last 20 God. at least 2 decades ago. At least 2 decades ago. Nanggamot na dyan. Nanggamot na tug maayo, and because we were not able to have the song recorded. Mura na siguro, wa gyud namon na record nga kanta. Anugon ba? Ngano ba? Ay, ngano. That's also another song. Ngano? Di ba, ngano? O ako ang i-jamming-jamming na lang ginagano na eh. Luna. Itong Luna na to. Yeah, anyway, na ba yung mga kuan? We were able to make those songs. And so, as we wrap it up, we'll say goodbye to the cameras. Thank you for those of you tuned in at TikTok Live and, of course, at YouTube Live at Tops Media Center. You know where to go later on, 105.1 TMC. And you have also our text line is 0999887670. Even if we're not here, pwede ragyapon mo request. Walay problema. Amo na lang tawon. And for this, sa ato ang tanang nagpaminaw, og daghan yun atong bisita. Sige, drawing. Mahimo naman siguro ni vanity board ang ato ang mga walls. Freedom wall. It becomes a freedom wall. Kuya Magic, look at this. The people love to stand and draw something and maybe do some heart diri. Ilang ipang buhat pa, no? Anyway, this has been Bai Jaya and our guest, ma'am. Ako ang... Yes, sir. Yes, sir. Singahan mo, ma'am? Ay, Tapati. Itapat. Baliktaro lang natin. There is a Gamut at TMC 105. You can say with me, by the way. You say, the best of us. The best of us. Dunganta. Ingon ako, 105.1, TMC. The best of us. Alright, sige, ready? 1, 2, 3. Here, sa Gamut with Bai Jaya sa TMC 105.1, The best of us. Thank you so much, everybody, and you have a good night. Finally.